Langsung serang ini koprok kok temu angin lagu tengok ni mesti bermati ni koprok kok temu rongka. Casalo IPYF Youth IPFD adisani bukati kumulago saltani bagai kaibasan mati asus sobak laizaka. Casara IPFD Youth IPFD adisani bukati kumulago saltani bagai asus sobak laizaka. Asus sobak laiteni borotni sanmu ungka hastewo sal kedek mo jora remati prasa kami amcairago tabu pano tahun senam daga pia hasawo kainu citam buka hasa tongo obuka hasane hati dogo kai tahun senam nan bagai proposal ungka hene aboni mo boron sama edisi amcairago ba haike tahun senam nan bagai borotni sanmu abona ko kokron e chitra khopnani bagai tei kaisa kokthai beke soisini mungri oi foreigner jate kaham ke foreigner bagai kaisa soisini mungri te nei te aboni bokani buskangni bidan sabha wa okok 30,000 ungtu hene borotni sanmu ine asus sobak klaima pandawo manjana juda juda sanmu tei kokthno saikhnarika ती खाई दौने अब कुनो मूल्य करे अब न सामान्य यागुलो जखन चेयरमैन साका यूरोपीडी प्रेसिडेंट नों ताबक आपटट नरंगनि एडीसी इलाकानि बागै डेभलपमेन्टनि बाय नक ताम ताम नां सारिने आं आफोरबो साइरिखा जे नम्बर 1 साका जे ताबक कार्बे लंग जे आसुक पपुलेशन कम ब्रक 40 सीट ब्रक दङ गाय सिनि जे एडीसी इलाका जों प्राय 12 to 13 टा जों 12 लाख to 13 लाख सिनि एसटी दङ abuni bisesana 50 seat khaidina abun number 1 tisaka number 2 ngai ang tisaka ro je 275 je sorasori sini edisi rang rana ungthong ke number 3 ang saka je tabuk je tt edisi tongaina abuna Tibraland Territorial Council khaidi last ngai saka je sini edisi laka je demarcation tongnai abuna taibisa jati punno abe jari demarcation khaina ungthong nei ang chapta pointi arar koksa ngai tabu ang sana musu je jaga nangma abuna sung sana nangnai जे नांगमा जरा आबनो सागै जुदि सागांगाय कुनु ब्रनि एकटा मूल्य करे यंगै थाङो बिनि बागैनो अ जरागां अपॉर्चुनिटी मान का जे तिब्रानि कक साना बागैनो आं साइनि रिखा के तिनि जदि बिप्लब जे बाय मालायै तिब्रानि कक सालायै आबो बुसुकटुको सिनि बाग इम्पोर्टेन्ट नंनाय आबो अंगिया आबो जों गाहाम के साइमानो के ताबुक साबो नरेंद्र मोदी मालायका बा राजनाथ सिंह मालायका आ जरानो सत समिनो तिब्रानि कक साना ताय बिनि बागैनो जतने एकटा मेसेज आं साना मुजुगो के लास्ट पर्यंत अब सामान्य परियो सिनि जे गणमुक्ति परिषदनि जे राजेन्द्र रियां जे 50 सीट थाइनान मानजे एडिसिया आबनो काइसेनबो बिरुद थायो के बरक साजे जों 50 सीट नाया जों 35 सीट नाया कारण का तावको एडिसि एलाका चिकनखौ होनैसा का आं साना मुसुगो जे ताबो पर्यंत बरक जे तिब्रासानि डिमान्ड नति बरक ता पर्यंत बरक कासै दंखो बरक ता पर्यंत एगेन्स्ट अपोज खाइ दङ बिनि बायनां कयनाम सुनाय तीव्र साकलायनाम सुबो जे पाब्लिक रक कयेकटा दिन आगे जों प्रेस मिट खाइमाने यागलो जे साकलायखा जे आईपी यूर आईपी तिब्रालेन कक सालिया एबं बरक तिब्रालेननि कुनु शब्द करिखाने कयेकटा आं मीडिया नुखा आं साना मुसुगो जहतो अनेके आबुनो तुयै जों प्रेस मिटबो खाइजागिया जे थांनाय 2020 नि फेब्रुवारि 19 तारिख जे 125 कन्स्टिट्यूशन एमेन्डमेन्ट खाइफोर गुवाहाटी जखन सुनो रिहरफोर आफोरजों प्राय स्नि तिब्रा राज्योनि 20 থেকে 19 जना जों अर्गानाइजेशन जों दिल्ली गुवाहाटीयाव थाङो आफोरनो जे एडिसिनो डेभलपमेन्ट खाइना बागै नरकनो जत्त अर्गानाइजेशन तंनाय फाइबायदि नरबाय जों आसुइनो कक सालायनाय हने रिहरफोर पहिला साकां सिनि महाराष्ट्र कक साहो 5 नम्बर आं यूथ आईपीएफटी नो कक साहो आफोरनो आं डाइरेक्ट नो साका जे डेभलपमेन्ट जेसेफोना खाइ दंदि किन्तु सिनि पपुलेशन जों डिक्रिज जावै थाङो आबुनि बागैनो जों तांगै जों तिब्रालेन सान आबुनो एकटा मिनिं नै आं डाइरेक्ट तिब्रालेन जों नांगने आं साइरिखा आबुनो सामान्य यागुलो न जे चेयरमैन साकासे ताबुकनो जों नरकनो तिब्रालेन रानि जरंयाखौ एंड दिस इज नॉट द राइट टाइम टू आस्क अ सेपरेट स्टेट नरक ताबक आबुनो सामान्य ताबक नरक एडीसी इलाकानि बागै ताम नरक डेभलपमेन्ट नां आबुर सि सादिनि सामान्य यागुलो आं साइरिखा हिंगाय बरक जे ताबक आ कगनो सामान्य यागुलो सिनि जे गोबां माजे अर्गानाइजेशन तंनाय रक हयतो बरक जे तिब्रालेन कक सामानि आलादा रायजो कक सामानि बरक किसा बरक साजागलिया जे बरक जे आईपीटी यूरोपीटी प्रेसिडेंट जे तिब्रालेन कक सानै बरक गोबां मा तिरिकारि खाइजाक दङ हायफोनो आं तिनि जे वानसक बानि हिंगाय जे तिब्राज्यो तिब्रासाना जे यूनिटी खाइनाय एबं तिब्राज्योनि तिब्रासा जे गभर्नमेन्ट तबनाय जे एकटा वार्ड बायनो तुबि फायो जे आबंका तिब्रालेन हिंगे जत बरक गोबां मा साइ दङ जे भाषानो तै इम्पोर्टेन्ट जागिया आ जस्ट एकटा एग्जांपल नाम सुगो जे सिनि आसामनि जे बाराक बेली तंनाय जे बाराक बेली जे
बेंगली स्क्रिप्ट नो जे बरक इमप्लिमेंट ऑफिशियल लैंग्वेज खाइना बागै बरक 11 जना शहीद ओं थांजाक बरक भाषानि बागै आसक जे बरक नांजाक मानि कारण भाषा जे एमन एक जिनिस जे भाषा का सिनी बरकनि आइडेंटिटी जस्ट सपोज एग्जाम्पल तब जुदि जों दिल्ली थाङा जेरै कक बरक शहीद दं खांखाय जों आइडेंटिटी खालाय माने जे आबो तिब्राजेन तिब्रासा होनो भाषानि बागै आसक जे तब स्ट्रागल खालाय दं बिसिंतै जे थिनि कम्युनिस्ट पार्टी नि जे 25 बছর 30 বছর शासन किन्तु इमप्लिमेंट खालायमालिया तब जे सिनी सरकार काताल फाइमानि जे तब आईपीएफटी एवं बीजेपी जुट सरकार जों अनुरोध खालायनाय जे सिनी समाजनि बिसिंथि जे भाषा कमिसन खाजानि बिसिंथि जाते इ फाइनाय सिनी जे 21 तारिख जे एसेम्बली सेसनाव इ ककब्रक न जाते इ शुड इनक्लूड खालाये जाते इमप्लिमेंट खालायनाय अंथों आबोसों गभर्नमेंट थानि कय जाओ ताई कैसे आं जतन थानि कयना मुसुगो भाषा सबसे इम्पोर्टेंट जों साइमानो जे द ग्रेटेस्ट लैंग्वेस्टिक्स नम समसके एकटानो कक साजाक दङ जों मैथो माना हनो जे योर मदर लैंग्वेज इज द प्रिसियस लैंग्वेज इन द वर्ल्ड निजे सामानि माने निजे मदर टांग सबसे पृथ्वीनि मूल्यवान आबोनो भाषा आबोनो जों सिना नांनाय बिनि बागैनो जतन थानि जों कयमुं एवं जोंनो सिना नांनाय जे प्रिसियस लैंग्वेज तामनि जों आबोनो सिना नांनाय सिनि जे ककब्रक बनो जों दाति इमप्लिमेंट खांथाय सिनि सबसे सानाय ताई कैसा खक आं नरकनि मीडिया तां 2020 IPFT ने ब्रदरहुड ऑर्गेनाइजेशन यूथ IPFT सेंट्रल कमिटी ते आर्टिसा सेंट्रल कमिटी ने अंगई जॉइंटली कम्बाइन खायै मुलुग डिविजन कमिटी IPFT बतंगो सालसानि सिटिंग डेमोन्स्ट्रेशन आबो खालायजागै दंगो ताबो सिनि दिनैनि सिटिंग डेमोन्स्ट्रेशन जे खालायजाग माने आबो सिनि डिमान्ड अंखा जतन साइमानो त्रिपुरानि त्रिपुरा सारकनि लाइबुमा गोबांमा बदलनो गोबांमा नेतानो जाय थांका सरकारबो चालावबाय थांका त्रिपुरा हास्तेनि त्रिपुरा सारकनो प्राय गणतन्त्रनि रायदाबा 70-71 बছरनो परिचालना खालाय थांका फियाबा त्रिपुरासाना रिप्रेजेंटेटिव रुवै त्रिपुरासानि भोट नावै त्रिपुरासानि कक सावै फियाबा त्रिपुरासानि लाइबुमानो हंका प्रोटेक्शन रुवै मालिया बेलाय कपाल हामियानि बिसिङाव फनो कोविड-19 कोरोना भाइरासनि पिरियड बररक बेलाय आतंक साजा किरिमा संसा खावो साजाक खायफाना जों दिनै कोरोना भाइरास कोविड-19 नि जराव फनो जों दिनै सिनि मानथायनि बागै जों दिनै आन्दोलन खालामनायनि बागै बायद अंखा जे सिनि मानि कक बरक कक न तुयै लाई थांजा गोबांमा बिसिवनो गोबांमा बदलनो आबोनो तुयै अनेक इलेक्शनाव थांकांकाय त्रिपुरा सरकारनि भोट नावो इलेक्शन पाइ थांकांकाय आबोनि कोनो इमप्लिमेंट खालायजाया दासिङो सिनि एमएलए नि बिसिंथिके जों खोनाका त्रिपुरा हास्तेनि सिनि कक बरक मानि कक न सरकारि बाबे अष्टम तपशिल एड खालायनायनि बागै एड शिड्यूल एड खालायनायनि बागै ते स्क्रिप्ट न पार्मानेंटली सरकारि बाबे आपना एप्रुव खालायनायनि बागै 4टा भाषा कमिशन खालायजाखा आ 4टा भाषा कमिशन पवित्र सरकार तेनिनि समाचारन त्रिपुरा बरनि भाषा कमिशन नि बिसिंथि रिपोर्ट अंखर काताङो मैक्सिमम त्रिपुरा सारकनो इंग्लिश स्क्रिप्ट बाय कक बरक भाषा न इमप्लिमेंट खालायनानै अंथुम ते एड शिड्यूल बहायनो एड खालायनानै अंथुम फियाबा सरकारखौनो सिद्धांत नालिया थांनाय सरकारखौनो सामोंथाय लिया आबोनि कारणे जों ताबुकसो पर्यन्त बुगिवै मा दंगो बीजेपी नि कोalition गवर्नमेंट जुट सरकारनि ऑनरेबल मुख्यमंत्री मानगोनां मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब ते डेपुटी सीएम सिनि जिष्णु कोट्टा ते सिनि IPFT नि रेस्पेक्टेड जता कैबिनेट मिनिस्टर नि थानिबो जों अबनो बरनि थानिबो जों अनुरोध नारगो ते कबं मं नारगो आ सिनि कक बरक मानि कक न इमीडिएट इमप्लिमेंट खालायनानै अंथुं ते खालायखांगा बेलायबो जानाय ते कैसे सिनि गोबांमा बदल रंनो तिनि कक सिलचार उताम हनाय पाब्लिक रंनि थानिबो थाङैनाय पाब्लिक रंनो प्रचार खायो त्रिपुरालेण्ड पगै थांबाय सिदि IPFT 11 बছर आंदोलन खालायमानि बिसिङाव खालाय दंमोन जराव दाबुक एडिसि जे जागाव वाकि कंसा फाइनानि बागै त्रिपुरासानि थानि पावार गरै खरकसा बरनो चाकरि नानानैबो एडिसि नि थानिबो क्षमता गरै इभेन एडिसि नि हयते त्रिपुरासा गरै रकनो कोनो किछु डेभलपमेन्ट खालायनानै बाहायनो पावार गरै अ जागाव बासावै एडिसि नि आपग्रेडेशन खालायनानै बागै
त्रिपुरा टेरिटोरियल काउंसिल कैबिनेट मिनिस्टर राज्य सरकार कताल आचुमनि जराव बरक सिद्धांत नाखा एडिसिना टेरिटोरियल काउंसिल खलायसिनाय आ जागाव पावर बहायनो इमप्लिमेंट नंनाय पावर बहायनो बारायफिनाय आबनि बागै जों केन्द्र सरकारनि थानिबो कबंनानि मुसुङो दाख्रियाबना इमिडिएट इमप्लिमेंट खालायनानै अंथुं ते कैसिया दङ नवै सालब्रोम आईपीएफ तेरनो कुलनानि सालब्रोम आईपीएफ तिना हामिया सानानि सालब्रोम आईपीएफ तिनि एमएलए आईपीएफ तिनि मिनिस्टर रंना हामिया सानानि बनिते आबसारा कुनो लामा करै आबरकना आं सानानि मुसुङो तिनिनि सिटिंग डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम नि बिसिंतियै सीपीएम कंटिन्यू 25 इयर्स त्रिपुरा साना बेमाग जगाव बिरमान फनाङै तंमनि जराव 25 इयर्स कंटिन्यू चालगै तंफ्र आ बदल रक आ नेता को करङ रक आईपीएफ दिना हामिया सानाय रक आईपीएफ दिना सबायनि बागै चक्रान्त नावै तंनाय रक आबरनि रूप आबनि जरावले बरनि रूप बियांग कमाय तं आफ्र बर ब जगाव हुइजागै तं आफ्र तामनि बागै बर प्रतिबाद खालायमाया बरक नायो त्रिपुरा हास्तेनि जीएमपी रकन त्रिपुरा हास्तेनि सीपीएम रकन त्रिपुरा हास्तेनि लाइथांजा मुख्यमंत्री मानिक सरकारनि सरकारनो दैवैसा किफिलै तबनानि बागै बरक चक्रान्त चालगै तंगो आईपीएफ दिना हामिया सावै आईपीएफ दिना बेकायदा खिगलायै आईपीएफ दिना पद्रेपन माजरा बेरै प्रत्येक दिन प्रत्येक जगाव थाङै बरक प्रचार खालाय तंगो आबनो लोकरा कोनो दिन अपने एक्सेप्ट खालायग्लाखनै जों थाख्लायो एवं लोकरकबो जथेष्ट बुजिखा अब त्रिपुरा सारक फियक जाकनानि हिंकाय एकमात्र आईपीएफ तिनि बानानि बिसिंति खलायै एडीसी आमचाइना कताल हास्ते त्रिपुरालेन नाममाया sak jarawano जों तिनि अमहाय आन्दोलन जों खालायनानै नांनाय खालायबो दंगो लोकरक जों सहयोगिता रहि दंगो जुबाबै दंगो आबनि बागै आं जत थानिबोनो जत त्रिपुरा हास्तेनि त्रिपुरा सा जत बदल तंनाय रकनि थानिबो जों कबंनानि मुसुङो बसकांनि एडीसी इलेक्शन त्रिपुरा सानि भोट न पद्रे पर खलायै बागलायै त्रिपुरा सानि भोट न पद्रे पर हैरानि खलायै त्रिपुरा सानि भोट न पद्रे पर खलायै मांगना खलायावै सटिक भाबे सटिक जरावा त्रिपुरा सा फियक जाकनानि बागै आ भोट नांगो आ भोट त्रिपुरा सानि बागै आईपीएफ ते आन्दोलन खलाय तमनि बिसिंग जत लोकरकनो सहयोगिता रेडी हनैनो जों कबगैनो पद्रे पर प्रचार खलाय तंनाय रक पद्रे पर हामिया सानाय रक पद्रे पर कौशिल चानाय रक बरंग बसकांनि एडीसीनि जरावा गणतन्त्रनि राय दाबनो जों बरकनो जवाब रिनाय एवं पब्लिक बरकनो जथेष्ट जवाब रिनानि बागै तियारंगै दंगो सालब्रोम आईपीएफ तिनि बानावा जयनिंग अंगै दंगो सालब्रोम आईपीएफ तिनि बानावा फाइ दंगो बरक जथेष्ट बुजिखा सिका अब सिनि थिनांनि बागै एकमात्र आईपीएफ तिसिमिनो आन्दोलन खालाय दंगो आईपीएफ तिसिमिनो चिरिगै दंगो आइ हकबो साबो सामुंबो तांगो अमहाय जरावा त्रिपुरा सारक जतन सचेतन अंगै दंगो हनै जों खाख्लायो आबनि बागै ते आसक कलक सालिया तिनिनि असिनि आन्दोलननि बिसिंति बसकांग ते बसिने गोबां कर्मसूचि दंगो आबनो जों बसकांग आगुबै थांनाय लोकरकनि थानिबो बिभ्रान्त अंनानि कगिया खाबेलनानि कगिया डिवाइडेड अंनानि कगिया बखाबेलनानि कगिया जों जथेष्ट गणतन्त्रनि राय दाव 70 वर्ष 71 वर्ष जों त्रिपुरा सारक निजिनि हावा आसायतै निजिनि हानि मालिक अंतै निजिनि अहावा तिनि तंतै जों तिनि एडीसी एरिया पर्यन्त सिनि प्रोटेक्शन क्रिया एडीसी एरिया पर्यन्त सिनि कुनो राइट क्रिया एडीसी एरिया पर्यन्त सिनि कुनो पावर क्रिया एडीसी एरिया नि पर्यन्त हाना रक्षा खाइमालिया अमहाय जराव बांमा राजनीति दल रक तिनि प्रचार खाइ तमनि बा खुनजता कान्थों जों नुखा अब एडीसी नि बिसिङाव प्राय 20% बयनि बरक हाबै आचुगै दंखा अब कि आईपीएफ ति खलायो अब कि आईपीएफ ति सितगो अब कि आईपीएफ ति अलॉटमेंट दिबो 9500 बेनि बागै बयनि बरकना लैंड अलॉटमेंट रिखा हनैनाय मीडियाव थाङै अब प्रचार खलायो त्रिपुरा हास्तेनि लाइबुमासिनि थानियो जथेष्ट रेकर्ड दंगो आबहाय बरकनो जों जरा फाइका हंकाय दूध का दूध पानी का पानी यागो विजन डॉक्यूमेंट है के रेकर्ड डॉक्यूमेंट तैनो जों बरकना पब्लिक नि थानिबो जे अब प्रचार खालाय तमनिनो जों आबनो प्रुफ रिनानि बागै जों बाध्य अंनाय आबनि बागै बरकना हायनो अब प्रचार खालायै राजनीति खालायनानि सुजुगता बुक्ति क्रिया बरक सचेतन नंजाक बुजिजाक वानसकजाक आबनि बागै जत लोकरकनि थानिबो जों खाकाहाम हामजाकमा तै चाबानि सिबाया फारिनो ककिसि चारण मथाका हामबाय We request to the government of Tripura. Already many Basa commissions and the commissions have already set up. Till now it was not introduced or implemented. So we therefore request as fast as possible to include our Kokborok in its schedule and use a English script for writing in Kokborok. The number 2, to establish university, medical college, B.Ed, degree college and ITI institution.
we propose to establish, because in TTADC area, mostly here are mostly dreaded and mostly fall flat in all the education sector. Why it is? Because we Tiprasa people are living in the rural area, and basically we are poor peoples. And moreover, if you see in the general area and the urban section places, we often see there is lots of the college and universities and ITI college were open or established. But why not in TTADC area it was not established? So we also asked for to implement directly or establish the one university, medical colleges, BEds, degree colleges in entire in TTADC area for the welfare of the Tiprasa people. Demonstration on the said demonstration, we highly demand and we have submitted a design the youth of the prolonged sensitive demand of the Tiprasa people that I am going to give points briefly. Number 1, inclusion of Kokrok in 8th schedule with English script. The Basa Commission constituted in 2004 under the chairmanship of Pavitra Sarkar and submitted their report on 2005, recommending to accept the Roman script for the Kokrok writing. But how further, we have know that, and it was already surveyed, and the report came about 70.3% Tiprasa peoples were preferred to write Roman script. Construction or installation of Maharaja Bir Vikram Kishore Maniko statue. We have seen in the Ajanta place, in the entrance gate, nearby the entrance gate of the Ajanta place, we have seen the two-person statue, that is the freedom fighter Surya Sen, and another one is Khudiram Bosu. In place of nearby the statue of Khudiram Bosu and Surya Sen, we also demand to establish our Maharaja Bir Vikram Kishore Maniko statue for the great tale of his founding or reigning in our Tripura. And also, number 4, town committee bill in TTADC. There are many journal, blog, markets, and many other else in TTADC area. But however, it was remain as rural area. So if the government take the initiative, we could make and elaborate our TTADC or TTC area into a urban places, such area, municipality, and many other else. So another theme is filling up ST vacant schools. There are many vacancy which were dropped out under the regime of CPM 25 years of reign. During their tenure, many of the ST vacancy pools were tapped, and we have been facing lots of problems in order to ensure our job. So for that reason, ST people are deprived for getting many of the jobs in the government sectors. So we want to the government to implement or introduce first a bill in the assembly for giving us the special right. Those vacancies that left behind should be introduced and should be given to entire ST Tiprasa peoples. So these are the 5 points that we highly demand by the Youth IPFT Artisha and the local Khumlung divisions. We highly fascinate to the government, and we level to request firstly to introduce the bill and to focus for our own Tiprasa people for the welfare and develop our Tiprasa people. And also lastly but not the least, I would like to request all the Tiprasa MLAs, both BJP, CPM and IPFT, those whoever oppose or reject those who have demanded. So those MLA will be restrictively prohibited by the Tiprasa, and we will strongly condemn if anyone oppose on thereafter any
oppose us to our demands. Thank you so much. Haste hapuni bukhaktui salai jijar September te jijugo September salmaribo marks enforcement salpangani ni bagai saklai mani logroni bising hojak tongni bagai amoni bising dino lefunga blog ni video ni luajung bai kholao angkuri marks thubirono kerolai ni bising tei fine na harjaka officer hatibo Orang alert kan na bagai, bisa kata. Aja tahu, bisa nak kerudi. tam nó tươi thì nên bazar ông thấy cái nó khó lại mungkin COVID-19 itu sang jodoh saya mana, cara malu no, bimari, sang COVID ni rule nusare, ini nohoka, jika mask tu biar, dengan social distance mana ya, orang ke sang fine tu. vấn đề hay phanh khai giặc không có Tahu ke, je mask tu biar, mask no je avoid kena, mungkin sang fine wo, mungsio, plus mungkin sang fine. tabu untung jora wo pokoto rang kari ke bor ni rang renai Rang na hingga bo, mana saya ke bujulai, jadi kiri hingga bono bini mungsia ke, sengklang thango, boleh bono no seng, sah naja. bor tlang thang si Jadi sini rest atau seng pisau. ti sawi tam Pisau seng lo, bono mana rejaman me bono saya seng sah naja. ke mas to mani phanh de mani logi wo norok mas buda bag jagi tong Mas le seng baksa ya, hingga bono seng sata mana mas, jeske bono matum nai, matubah seng bono dungan kena pai, sebruta. dogani phone अब के तमा बाजार हम जाय Mungkin lekung apa tu? do san ni sini mo gari Kan mungkin bisa dia berma. boron থেকে থাকে Ang lekung blok. লেফুং বর और তিনি সার্ভে খাইনি বাকি সব সব নখ জাগতো Orang ang tongo, video tongo, tay sini blok ni sat tongo, tay kanan. Tripura Vidansabha ni अधिवेशन जाजाना 26 सेप्टेम्बर सालमारिनि सिमै अधिवेशन किटिङिना फासल BSC नि कक्सा पान्दा खाइजाखा त्रिपुरा विधानसभानि अधिवेशन जाजानाय 26 सेप्टेम्बर सालमारिनि सिमै अधिवेशन किटिङै फासल BSC नि कक्सा पान्दा खाइजाखा कक्सा पान्दाव जत कक्साखा विधानसभानि खुफां आबनि हुलो याक्सिबदनि एमएलए तपन चक्रवर्ती ते सुदन दास आसामनि BSC कक्सा बन बयकट खालाय बसावै थांगा खरगनि याक्सिबदनि एमएलए आबनि हुलो केबलनि बदलनि खजलो थांगै तपन चक्रवर्ती শাখা সেজন্য আমরা কোন ইস্যুতে একমত অনেক কিছু এগুলো আছে বলে নাই না মানে কোন কোন বিষয়গুলো আপনাদের আপত্তি হয়েছে সেগুলি বলে এগুলো এইটুকু বিকেলেও নিতে পারে ওই কথাগুলো করছেন মানে এই বিজনেস অ্যাডভাইসারি কমিটি যে বিজনেস তার সাথে একমত হতে পারেনি একদিনের অধিবেশনের জন্যই এটা মানে একদিনের অধিবেশন ডাকার জন্যই কি সিদ্ধান্ত যে রাজ্যের সমস্যা আছে একদিনের অধিবেশনের প্রশ্ন একদিন বা 3 দিন বা এক সপ্তাহের প্রশ্ন বেসিক কথাগুলো ফান্ডামেন্টাল আমি আর ডিটেলসে যাচ্ছি প্লিজ यागलो अमाके कक्सा पान्दा याकरे क्लामनाति हास्ट्रे रंग मन्त्री रतनलाल नाथ केबनै बदल एबा याक्सि बदलनै जत एमएलए रंग कयखा इंगिया फन फाइनाइ नैजिसा विधानसभा अधिवेशन फाइ माजाक फाइनानि बागै विधानसभानि अधिवेशन ताम ताम सांबोधन खायजाना जत कक्सावै खानारिखा रंग मन्त्री रतनलाल नाथ कक्थुमे रंग গেছি আইনের বিধান রেখে এবং এরপরে শুধু গভর্নমেন্ট বিজনেস আর কোনো বিজনেস থাকার দরকার নেই এবং 9টা বিল এই বিধানসভা অধিবেশন আসবে এবং সেই জন্য উনি বলছে একদিনের বেশি বিধানসভা করার কোনো প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না বাকিটা হাউস ঠিক করবেন এবং এটার পরে তপনবাবু বক্তব্য রেখেছেন বলছেন না সারা দেশে কোথাও তো এরকম হয় না এত সংক্ষিপ্ত অধিবেশন আমরা তো কোনোদিন দেখিনি যাই হোক উনি বলেছেন এটা তো ঠিক না তারপরে সুদন দাস উনি এই কথা বলেছেন তারা আমি ওনাদেরকে বললাম একে একে সবাই বলেছে এবং আমি বললাম আপনারা তো সারা ভারতবর্ষের খবর রাখেন না
সারা ভারতবর্ষের খবর যদি রাখতেন তাহলে আজকে এই বিএসসি মিটিং এটা বলতেন না। নাগাল্যান্ড একদিনের অধিবেশন হয়েছে এবং কোনো কোশ্চেন আওয়ার নেই। অবিচুরি করেছে, অনলি গভর্নমেন্ট বিজনেস, আমরা যেমন করেছি এরকম। মণিপুর নো কোশ্চেন আওয়ার, অবিচুরি সেখানে করে গভর্নমেন্ট বিজনেস। পাঞ্জাব কত বড় রাজ্য, অনলি গভর্নমেন্ট বিজনেস এবং নো কোশ্চেন আওয়ার। বিহার বিরাট বড় রাজ্য, 13টা বিল একদিনে, আমরা 9টা বিল একদিনে করেছে, নো কোশ্চেন আওয়ার। কেরালা ওনাদের দল যেখানে আছে, নো কোশ্চেন আওয়ার, অবিচুরি। পন্ডিচেরি নো কোশ্চেন আওয়ার, 1 ডে। গোয়া 1 ডে। পশ্চিমবঙ্গের মতো এত বড় রাজ্য, নো কোশ্চেন আওয়ার, 1 ডে। আসাম 50% এমএলএ প্রেজেন্ট রাখে, 50% আসতে পারবে না, আরেকদিন আসবে, এরকম ভাবে 2 দিন করেছে ওরা। অন্ধ্রপ্রদেশ এত বড় রাজ্য, 16 2 দিন। একটা কথা বলে দিই, আমরা আসাম যেটা করেছে তাদের আমাদের মতো হাউস না, আমাদের 60 মেম্বার, আমাদের বিরাট বড় ব্যবস্থা রয়েছে, সুতরাং আমাদের ডিস্টেন্স মেনটেন করে আমরা করছি। অন্য জায়গায় তাদের সংখ্যা বেশি, নিশ্চয়ই ডিস্টেন্স নেই, আর আমরা এটা করিনি। আমরা বেশিরভাগ স্টেট যেটা করেছে সেটাকে গ্রহণ করেছে। বিহার এত বড় রাজ্য, পশ্চিমবঙ্গ এত বড় রাজ্য, 1 ডে, শুধু 1 ডে নয়, অনলি 4 আওয়ার্স সেশন। আগে মানুষের অতিমারি থেকে মানুষকে বাঁচাতে হবে। বিধানসভা বসবে, আগামী দিনেও বসবে, এটার জন্য হয়েছে এবং কথা বলার বহু জায়গা রয়েছে, শুধু বিধানসভায় বলতে হবে তার কোনো মানে নেই। আর সেখানে কোশ্চেন আওয়ার পর্যন্ত সব জায়গাতে বাতিল করা হয়েছে। আমরাও কোশ্চেন আওয়ার, যদিও যেহেতু কেউ প্রশ্ন তুলেনি কোশ্চেন আওয়ারের জন্য, আমরা কোশ্চেন রাউন্ড রাখতাম না। যদি কোশ্চেন আওয়ারের কথা বলতো তাহলে নিশ্চয়ই আমরা দেখতাম, কিন্তু একজনে বলেছে, পরে বলছে না, কোশ্চেন আওয়ার না থাকলে ভালো দিকে। হ্যাঁ, স্পিকার সাহেব এবার যারা কোশ্চেনগুলি দিয়েছে সেই কোশ্চেনগুলিকে উনি অ্যানাউন্স করে দেবে, এটা আবার নতুন করে দেওয়ার দরকার নেই, এগুলি আগামী যে অধিবেশনে এটা থাকবে, উনি অ্যানাউন্সমেন্ট করে দেবে। আর যেহেতু আমাদের একজন সিনিয়র মেম্বার একটা প্রস্তাব উঠেছে, যেহেতু প্রণববাবুও অবিচুরি লিস্টের মধ্যে রয়েছে, সুতরাং প্রণববাবু সহ যারা আছেন তারা অবিচুরিটা পাঠ করার পর যাতে কত কিছুক্ষণের জন্য যেন একটু গ্যাপ রাখে, ওদের শ্রদ্ধা জানানোর জন্য, এই একটা। সুতরাং আমরা সর্বসম্মতিক্রমেই করেছি, শুধু ওনারা 2 জন ওয়ার্কআউট করেছে। ওনারা বলছে যে আমরা, অথচ ওনারা যে দল পরিচালনা করে কেরালাই 1 ডে সেশন, এবং সেখানেও কোশ্চেন আওয়ার নেই। তো এই জিনিসটা বোঝার পরেও এটা অতি নাটকীয়, এবং আমি খুশি হব আপনাদের ওনার কাছে জিজ্ঞেস করলে। আমি যখন স্টেটগুলির কথা বললাম ওনারা তো কিছু বললেন না, তখন কিছু না বুঝে ওনারা ওয়ার্কআউট করলেন। ওয়ার্কআউট করুক, এটা তাদের ব্যাপার, এটা গণতান্ত্রিক সিস্টেম, এটা যার ইচ্ছা করতে পারে। বেশ কিছু নেতার এফআইআর পর্যন্ত হয়েছে, তারা আগরতলা শহরে গ্যাদারিং করেছে। তো বন যেটা বলছে, বন তো মানুষ সমর্থন করবে না, কোনো মানুষ সমর্থন করবে না। এখন হাতে গোনা কয়েকজন বন দেখেছে, তাদের মধ্যে বহু ডিফারেন্স, সেটা আমি বলতে চাই না, কিন্তু কোনো মানুষ গ্রহণ করবে না। এরকম অ্যাসেম্বলি অতীতও হয়েছে, যেখানে স্ট্রাইক চলছিল, সেরকম অনেক সময় অতীত হয়েছে। সুতরাং স্ট্রাইকের জন্য অ্যাসেম্বলি বন্ধ হবে এটা মনে করার কোনো কারণ নেই। অ্যাসেম্বলি যথারীতি চলবে এবং বেশিরভাগ মেম্বার হাউজে উপস্থিত থাকবে। থার্মাল স্ক্রিনিং হবে, থার্মাল স্ক্রিনিং হবে এবং হ্যান্ড স্যানিটাইজ করা হবে। এবং আজকে যে মিটিং করেছে, আজকেও স্যানিটাইজ করা হয়েছে। আবার রবিবার, সোমবার বিধানসভা, আগামী রবিবার আবার স্যানিটাইজ, পুরো স্যানিটাইজ করবে হাউসকে। 3টা গেট আছে, 3টা গেটে থার্মাল স্ক্রিনিং থাকবে, 3টা গেটে হ্যান্ড স্যানিটাইজার থাকবে। এবং আপনারা বলেছে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে লবি, প্রেস গ্যালারি, কক্ষ, সবের যত রুম আছে বিধানসভা চত্বরে সবগুলি এরকম করা হবে। দর্শকের কথা বলেছি, অফিসার গ্যালারির কথা বলেছি, এবং মন্ত্রী বিধায়করা যেখানে বসে সেগুলিও হ্যান্ড স্যানিটাইজ করা হবে। এবং ওয়াচ অ্যান্ড ওয়ার্ড, অন্যান্য সময় 50 জন থাকতো, এবার এটাও কমিয়ে দেওয়া হয়েছে 30 জন। কারণ
আগে মানুষকে বাঁচাতে হবে। সুতরাং আমরা যদি আইন ভঙ্গ করি সেটা মুশকিল আছে, এবং সবাই যারা ঢুকবে সবাই মাস্ক পরে থাকতে হবে, এবং এইগুলি বিধিনিষেধ রাখা হয়েছে। এবং সংক্ষিপ্ত বিধানসভা শ্রদ্ধা জানানোর পর তারপরে যা যা আছে বিজনেসগুলি বললাম সেটা। এরপরে আপনাদের মিটিং ছিল, বিধানসভার মাননীয় অধ্যক্ষের উপস্থিতিতে মিটিংটা হয়। সেখানে ডেপুটি স্পিকার উনি মেম্বার বাই ভার্চু অফ হিজ পোস্ট, উনিও ছিলেন। ডেপুটি চিফ মিনিস্টার উনিও মেম্বার, জিষ্ণু দেববর্মা ছিলেন। আমাদের এনসি দেববর্মা মিনিস্টার উনিও ছিলেন, আমি নিজে ছিলাম। আমাদের চিফ হুইপ উনিও ছিলেন, এবং সুদীপ রায় বর্মন উনিও ছিলেন। এদিকে তপন চক্রবর্তী এবং সুদন দাস ওনারাও ছিলেন। আজকে বিএসসির মিটিং। প্রথমেই বিএসসির মিটিংয়ে অধ্যক্ষ বলেছেন যে সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে দেখা যাচ্ছে যে তারা সংক্ষিপ্ত বিধানসভা করছে, এবং আমি চাই আমাদের রাজ্যেও সংক্ষিপ্ত বিধানসভা হোক, সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করে এবং সংক্ষিপ্ত আকারে যাতে বিধানসভা হয়। যেগুলি না রাখলে নয় সেগুলিকে হাউসে রাখা হোক। উনি বলেছেন যে প্রণব মুখার্জি সহ বেশ কিছু আমাদের নেতৃবৃন্দ যারা জনপ্রতিনিধি ছিলেন, গভর্নর ছিলেন, যেমন রতিমোহন জমাতিয়া মহোদয়, যেমন দেবানন্দ কুমার আমাদের রাজ্যের গভর্নর ছিলেন, প্রণব মুখার্জি সহ এরকম বেশ কিছু নাম। আমাদের দেবানন্দ কুমার, ফর্মার গভর্নর অফ ত্রিপুরা, ব্রজেন্দ্র মোহন চৌধুরী, এক্স মেম্বার টিএলএ, গীতা মোহন ত্রিপুরা, এক্স মেম্বার টিএলএ, এদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হবে এবং ওদের প্রতি শোক ব্যক্ত করা হবে। এছাড়া যে আমাদের ইন্ডিয়া চায়না বর্ডার যে ক্ল্যাশ হয়েছে, সেখানে 20 ইন্ডিয়ান ট্রুপস কিল্ড ইন লাদাখ ফাইটিং অন 15 জুন 2020, এটার উপরে প্লাস করোনা সংক্রান্ত ব্যাপারে আমাদের রাজ্যে অনেকে মারা গেছে, তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হবে। এটাকে বলা হয় অবিচিউরি পিরিয়ড। তো এটাতে উনি বলছে যে এগুলি আমরা শ্রদ্ধা জানাবো। শ্রদ্ধা জানানোর পর উনি বলছে, মুখ্যমন্ত্রী একটা আমাকে চিঠি দিয়েছে, স্পিকার বলছেন যে উনি বলছেন উনি একটা করোনা লেটেস্ট পজিশন নিয়ে উনি হাউসকে একটা স্টেটমেন্ট। हास्टनि रोंसोनाय जिग्रक सागबायथानि आमसानि रोंनावनो सिम पास नांगै परिणाम मोसंजाकफोरनो फियामा बाक्सानो एडमिशन नाहारजालिया आबाबाय अल इन्डिया DSU नि बखाक्ते खरकदकनि कायसा बदल गोजौ रों तांपेतिनि आसुफांबाय मालायै रोनि सानमंबलाय याफारजाखा यागुलो कक्थंनि बसकांगो साखा ইন্ডিয়া ডেমোক্রেটিক স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশন ত্রিপুরা রাজ্য সাংগঠনিক কমিটির পক্ষ থেকে আমরা উচ্চশিক্ষা দপ্তরের মাননীয় অধিকর্তার নিকট আমরা একটা স্মারকলিপি আজ প্রেরণ করব। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে এই যে কলেজগুলিতে যে অনলাইন ভর্তি প্রক্রিয়া চলছে, সেখানে আমরা দেখলাম এই প্রথম যে তালিকা লিস্ট হলো, সেখানে নিজ এলাকার বিভিন্ন ছাত্রছাত্রীরা নিজ এলাকার কলেজে ভর্তি না হতে পেরে আপনার দূরবর্তী যে কলেজগুলো সেখানে ভর্তি প্রক্রিয়া তারা তাদের SMS করেছে যে সেখানে তারা ভর্তি নির্বাচিত হয়েছে। তাহলে এটা নিঃসন্দেহে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে একটা মারাত্মক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে যে 70 কিলোমিটার 100 কিলোমিটার দূরে একটা কলেজে যদি একটা ছাত্রছাত্রী পড়তে যায় তাহলে তার কি উচ্চশিক্ষা গ্রহণ সম্ভব হবে? আজকের এই ত্রিপুরার এই প্যান্ডামিক কন্ডিশনের মধ্যে কি অবস্থা আমরা লক্ষ্য করছি। একদিকে কলেজগুলির মধ্যে আপনার আসন সংখ্যা সীমিত, কলেজের মধ্যে স্থায়ী শিক্ষক নেই, অধ্যাপক নেই, অধ্যক্ষ নেই, কলেজগুলিতে রেফারেন্স বই নেই,
এই অবস্থার মধ্যে কলেজ তো পরিকাঠামোহীন অবস্থায় ঢুকছেই। এর মধ্যে এই যে প্রথম তারিখে যে লিস্ট হলো, যেখানে নিজ এলাকার ছাত্রছাত্রীরা কলেজে ভর্তি হতে সুযোগ নেই, দূরে তাদেরকে তেলিয়ামুড়া, খোয়া এই সমস্ত কলেজে একটা ছাত্রের নির্বাচিত হয়েছে কলেজে SMS আসছে। তাহলে নিঃসন্দেহে উচ্চশিক্ষার মধ্যে এই ছেলেগুলির ছাত্রছাত্রীদের অবস্থা খারাপ হবে। তাই আমরা দাবি রাখছি এই উচ্চশিক্ষা দপ্তরের নিকট অবিলম্বে এটা যেন দেখে, এবং আমরা 4টা দাবি নিয়ে এখানে এসেছি। কলেজগুলিতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্থায়ী অধ্যক্ষ এবং অধ্যাপক নিয়োগ করতে হবে। কলেজগুলিতে প্রতিটা বিভাগের অনার্স কোর্সের আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে এবং করোনার এই পরিস্থিতিতে ছাত্রছাত্রীদের ভর্তির ফি সহ কোনো ধরনের ফি যেন নেওয়া না হয়, সম্পূর্ণ ফি যেন মকুব করা হয় এবং এই কলেজগুলিতে নিজস্ব এলাকার যে কলেজগুলো সেখানে যাতে ছাত্রছাত্রীরা ভর্তির সুযোগ পায় তা যেন গ্যারান্টি করে উচ্চশিক্ষা দপ্তর। আমি রামপ্রসাদ আচার্য, রাজ্য সম্পাদক। खाजानि अग्रा जाग्रा ताखु खुब फायं हानक सं स्रांचाति टिभि चेनेलनि बागै पान्दा संजाना नाय दंगो रोजाबना मोसाना गोरों कग्लब कगतां साना गोरों अमहाय जेराय रगनति तमुं केबनि जेराय रोजाबना मोसाना कग्लब कगतां साना गोरों दंखे स्रांचाति टिभि चेनेल बाय मांजुना बागै गयफोरो जों जेराय रगनति पान्दा लायनाय Chini Nikuma Advisor Somuni nearby Cosmopolitan Club, Koktuk number 9138123058689 eba 9366560798 Koktuk number by Karna Bagai Koihoro. Jerong instructs khanine bagai banaja boro thangnai sabne thangnai sabno sike kahamo biti mano eba jora kre haban na gogo thangla chuklai palai thane bagai borok ni bagai bulina kaham koktuma te kaham sheptongo nini ane samba no ari gono nogo toktote haban nogo toktote eba je propana structure jora kare oi insurance claim manai a new India Insurance Company Limited a co-op of India undertaking ni lamadai abo kaisa haba bai koshi na jo insurance company oronjo to malku eba car motorcycle shamduk eba health personal accident fire accident umarongo insurance claim manai hani bagai norok takti dotoro grungdi oni kumawa. A new India Insurance Company Limited, a co-op of undertaking, Noyantara Deborma, agent code AG00114965, Shubari Bagar, Krishnagar, Agartala, West Tripura, PIN 799001, Kokduk number 857510-82580375592, email number deborma9antara@gmail.com. Jerong nangkuman insurance tabu buklaja yarok tongko borok takti klai oni ke mau kurngin mano tamne hanba bufro tamro paturi thang ke bo shirigya hani bai jora tong chane pathani shak te malko motorcycle akoroni insurance klai yardi. Kaham jadi kaham tongdi Northeast hani jotoni slai jamung kothok mui Mongolian rong jamung Berma keri mui thokya mui motomya mui thokna hingke berma kaham nanango Tiprasarok ni jamung mui sungthani berma sampurno nango Omahai kothok berma tabuk norok jawai manano Aguli tongnai rok nogo tongina berma bai manano Kokto kaisa baino nogo sopayano Kukuruk kaham ke tiprasok bai Jai ke naikuli slamjak berma kaham Aguli tonglai rok ni bagai Hambai group Mongolian bosong prasok ni bagai Omahai berma kaham snamoi tonggo Peket tei nangi sabai mantoko Kaham kukuruk berma 150 gram 600 gram 1 kg Tebo kaham ke sawi mana ke tei
berma kaham chanan bagai tini simino kerengshidi chini koktuk number 6009082359 chini nikuma hambai group Chakma Adam Complex, 3rd floor, Chanmari, Agartala, West Tripura, India. Pin number 799006. Koglop koktang kotma usha sinarung bagi kaisa kaham kotma tubi phekya sramjati kobro kotma channel haseba kabangma kobro koglop koktang kotma usha sine krung tongo baksa suikarna sepmanka baksa suikarna sepma ro tongo morne bagino sramjati kobro kotma channel kaisa sep tubi tongo juda khlaye Sramjati kobro koktma channel ne pesinte hatibo wasa khalai juda juda koklo koktang kotma busa sirei rok ni shinguro no thumui boriwe shawe khorang bai awai khalai jangai Sramjati kobro koktma channel ni TV YouTube te Facebook te Haini bai jero koglop koktang kotma busa ro no Sramjati koktma channel lo koglop koktang kotma busa borimu patane pesinte awai khanya musung jago borok Sramjati koktma channel ni koktuk eba WhatsApp number bai kerenggai mano jerok sumu honai borok borongni simuni logi nikuma contact number mangpili eba photo horke beleno janai tamni hanba abo Sramjati kobro koktma channel ni thanibo khatijak tongnai sabo busur kaham tei kaibusuk simung horka hatibo waisa koglop koktang kotma busa khorang bai shawi khnar jangai jotne slai nangung mane kokhe hatibo waisa koglop koktang kotma busa pormung pandago jerok simung hornai borone bage Sramjati kobro koktma channel sokat ya pharnai tei bisi khonai jerong simung kubang horga tei kaham simung horga abdi roma sai sai bisi bo waisa sokat ajagnai abdi roma sai sai bisi bo waisa sokat ajangma kare bisi bo waisa kobro korubai bulai kare jangnai Sramjati kobro koktma channel ne bisingtei aro simur honai rong simung sapogai kare jangnai hage kobro bai hamjangnai khurubai kereng sikringro norok lerewi dakti dakti khlaino Sramjati kobro koktma channel lo reja koktuk number bai kerengai normi simro horin mankha paithago kobro bai hayne kuchu khamplayo asuthe manthunu hunai jotono khaka hamte chiba yafaro hambai Salkadeng marumui naikonjo yakhai tongmani ulo ward hamano ni job card tlangmani ni ulo 35 ward number ni councillor Dalia Singhani yagrumi jasala khoromni samung tangai janai no job card yafar rohorka awabai borok kisane sobajo manai Salkadung jora romoi naikol jaya tongmani ulo war habanok ni job card tlangmani ni ulo 35 number councillor Dalia Singhani yagrumi jasala khoromni samung tangai janai job card yafai rohorka awabai borok kisane sobajo manan hnai Laithani yakse hapon jero 35 number ward ni councillor tongphano mungsa samung khlaya hoda hamkrani bagoi samung tangyoi sarbom bromno meeting musi khlai pailaya khlaya angui tongom abo haike kaham samung khayane baga amchani rukoro birmana khlaija aboni ulo kamini boro habonago thangna sajak bai siwo tabu lukoroni bago jora thokun samung khlai tongo Dalia Singha aboni bagoino botini sawo khoroksa borok phano job kanate jengjara khlaina tanang thong Laithani Salkadung jora rombo job card ni bago khlaina rok borok tabu manka ababai borok belai tongthokjak laikha তারা খুবই গরিব একজন বাড়িতে কাজ করেন এবং আরেকজন রিক্সা চালায় এবং নানা টুকিটাকি কাজ করেন ওনাদের দুটো টুয়েপের বই দেওয়া হয়েছে অনেক দিন থেকে আমাকে বলেছেন ওনারা কিন্তু টুয়েপের বইগুলো যারা জানেন তারা বুঝতে পারবেন সেগুলো কিভাবে নিতে হয় ঠিক আছে তো যাই হোক দুজনকে দেওয়া হয়েছে ওরা খুবই খুশি হয়েছে এবং আমারও খুব ভালো লেগেছে ওনারা অনেক কান্নাকাটিও করেছে এখানে এসে
এবং ওনারা দীর্ঘদিন অনেক বঞ্চিত হয়েছে। ওনারা যে ভারতীয় জনতা পার্টি করে বা কী পার্টি করে বা ওই রকম নয়, নির্বিশেষে হ্যাঁ রাজনীতির ঊর্ধ্বে থেকেই ওনাদেরকে আমি চেষ্টা করেছি। আর খুব ভালো লেগেছে, কারণ কাউকে হেল্প করতে পারলে আমার খুব মনে খুব আনন্দ হয়। আগেও কারোর কাছে গিয়েছিল এরা অনেকবার চেষ্টা করেছে, অনেকেই বলেছে, কিন্তু ওনারা পায়নি। সেখানে অনেকবার এসে এবং কান্নাকাটি করেছে, ওদেরকে চেষ্টা করেছি দেওয়ার, এবং দিতে পেরে আজকের দিনে, বিশেষ করে আজকে আমাদের প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন সেবা সপ্তাহ উপলক্ষে আমি যে ওদেরকে দিতে পেরেছি, আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে। কতজনকে দিয়েছে? 2জনকে দিতে পেরেছি। আরও চেষ্টা করছি আরও 12টা কার্ড 12 জনকে দেওয়ার জন্য, আরও 12টা কার্ড আমি সংগ্রহ করেছি। তো আস্তে আস্তে সেটাও দিতে পারবো আশা করি। এবং আপনাদের সকলের সহায়তা এবং সাহায্যের কারণে আমি এটা দিতে পেরেছি, সেজন্য আপনাদেরও ধন্যবাদ। আমি 35 নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর ডালিয়া সিংহ। আমার ওয়ার্ডের যারা একটা রেকের বইয়ের লিগে আমি অনেকের দ্বারা গেছি, এটা রেকের বই দিত, অনেক দ্বারা ভিক্ষা কিছু দিচ্ছে না। আমার কাউন্সিলর দ্বারা আসলে বোধ আমার একটা দিয়েছে। আমি অনেক কষ্টতে আছি, ওই আমার পরিচয় করে না, কিন্তু আমার একটা রেকের বই দ্বারা অনেকের দ্বারা ভিক্ষার মতো আমি ভিক্ষাবন্ত করছি দিচ্ছে। আমার দিদিভাই ওখানে আমার একটা রেকের বই দিচ্ছে, আমি খুব খুশি হয়েছি, আমি খুব তাদের আশীর্বাদ দিচ্ছি। কী করেন আপনি? আমি মাছের বোঝাটা নিই, অনেক সময় রিক্সাও চালাই। আমি মাছের বোঝাটা আমি যে লেবারগিরি করি। পরিবার কতজন আছে? 4 জন আছে। আপনার বাড়ি কোন জায়গায়? বাড়ি মোয়াবি আবাসন। নাম কি আপনার? আমার নাম গৌতম দাস। এখন এই রেগার কার্ডটা পেয়ে আপনি কেমন লাগছে? খুব ভালো লাগছে, খুব খুশি হয়েছি, কিন্তু আমি জীবনে ভাবছি না যে আমার জন্য এমন একটা দিব করেছি। Online amzumuni mungoi Tripura Central University banya khlai tongo hinai kokshel tam kasaka ababi khorang desaka rungsrungnai ABP motha. Online amzumuni mungoi Tripura Central University banya khlai tongo hinai kokshel tam kasaka ababi khorang desaka rungsrungnai motha ABP. Laithangai shala bubagra khor agulre bari rungno kotro online amzumuni mungoi rungsrungnai rongni simi rang kwbang khe naharjago hinai kokshel tam kasamani. Hasti hapang shaklaimani ungtongjorni coronavirus ebromoi tongmajoro fi bariwi mangla khinai fiaba Tripura Central University haste hapani kongno khonjo kanyawoi banya khlai tongo. Haste hapang Tripura Central University naikolani bagai barja tongo. MBB University naikolani bagai barja tongo fiaba MBB University shako mungsa kokshel tamong kasaya fiaba Tripura University shako kokshel tamong kasaka ababe khorang tisaka ABP rungsrungnai mothani adong koktono rebuskango. আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন, সাম্প্রতিক 2-3 দিন আগে ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে যে ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত যে সমস্ত ডিগ্রি কলেজগুলি আছে, সেই কলেজগুলির ফাইনাল সেমিস্টার অর্থাৎ 6 সেমিস্টারের অনলাইন এক্সামিনেশন নেওয়ার নোটিফিকেশন বেরিয়েছে। তো বিদ্যার্থী পরিষদ এই জিনিসটাকে সাধুবাদ জানাই, কিন্তু তার সাথে আমরা দেখতে পেয়েছি যে ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষ থেকে ফর্ম ফিল আপের সাথে পরীক্ষার ফি দেওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা জানি যে অনলাইনে যদি এক্সামিনেশন নেওয়া হয় তাহলে অন্যান্য ফিজিক্যালি এক্সামের মতো কোনো ধরনেরই খরচের কোনো প্রশ্নই এখানে ওঠে না। যে জায়গায় ছাত্রছাত্রীরা নিজের পয়সা দিয়ে এক্সামিনেশন দেবে, নিজের মোবাইলের ডাটা ব্যয় করে এবং নিজের বাড়ি থেকে বসে তারা নিজের কাগজপত্র নিজে কিনে এক্সামিনেশন দেবে, সেই জায়গার মধ্যে কর্তৃপক্ষকে কোনোভাবেই টাকা দেওয়ার কোনো কারণ হয় না। তো অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ এই বিষয়টাকে তীব্র নিন্দা জানায়, কারণ আমরা জানি যে নিজের বাড়িতে বসে যদি পরীক্ষার জন্য সেন্টার ফি দিতে হয় তো সেটা একটা ছাত্রদেরকে ঠকানোর একটা ব্যবস্থা করা হয়েছে। এবং অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ তা তীব্রভাবে আপনাদের কাছে জানাতে চাই যে ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এই যে সিদ্ধান্তটা গ্রহণ করা হয়েছে তার অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ তীব্র বিরোধিতা জানায়। আমরা চাই অতি সত্তর এই যেই নোটিফিকেশনটা বেরিয়েছে তার মধ্যে এক্সামিনেশন ফিসটা যতটুকুই দরকার সেই ফিসটা নেওয়া হোক এবং বাকি ফিসটাকে ছেড়ে দেওয়া হোক, কারণ আমরা সকলে অবগত আছি যে এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনের মধ্যে সকল পরিবারেরই আর্থিকভাবে নানা অসুবিধা দেখা দিচ্ছে এবং তার উপর কারণ ছাড়াই কী কারণে এই ধরনের ফি স্ট্রাকচার বানানো হয়েছে সেটা আমরা জানি না এবং আমরা চাই যে অতি সত্বর তা কর্তৃপক্ষ থেকে তা মুকুব করা হোক, নয়তো অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী তার তীব্র প্রতিক্রিয়া দেবে।
ABP rungsungnaय motha tei juda juda hasani rungno kotoni poribui tongnai rok Tripura University ni sakao omo haike rang barimani tei khorang tisaka asalo rungsrungui tongnai rokni thani omo haike rang naharjagui tongmano tei ABP rungsungnai motha Tripura University ni Vice Chancellor bai thangai malai boroni sanmung plai yafarka thangai manjaka ABP haste tangphangkra University Union ni tangphangkra Pankaj Das no khobui kubuni rok Bawar Hagotuni Montri Bokrong Narendra Modi Field Sinisi Asam Shalaroge Haste Hapang Juda Juda Shambuta Yagona Harka Bawar Hagotuni Montri Bokrong Narendra Modi Field Sinisi Asam Shalaroge Haste Hapang Juda Juda Shambuta Yagona Harka Omo Hagino Montri Bokroni Asam Shalaroge Jiblu September Shalmari Simi Nechi September Shalmari Jora Hatini Yagbar Shalni Shambuta Yagona Harzaka Aboni Bishintino Chichuku September Shalmari wa Nisido Astranbari BJP Jonajati Mondani Luwajong by Kwai Hankor Khobjak Kolai Jampor Amsayo Asema Shanorege Mark Sanitizer Shaban Robaka Chubasuk Rizaka Tonko Sunglukrumno Paimanjaka Haste Committee Jonajati Morchani Tangfankra Bidut Deborma Nisidok Astranbari Jonajati Morchani Tangfankra Shotombor Deborma Nisidok Astranbari Jonajati Morchani Kasko Bir Mohan Deborma Ini jodoh tu korang yang tu je tong ni. Bisa besi tong kana. Jodoh. Nanti sanitizer darah. Apa cerita dia ni ko? Sanitizer, saban, mask, kaitan mana? तो देखिए ना बोल के नहीं साबन में मशीन है कि कितना सैनिटाइजर दे सैनिटाइजर आई मंग से कना या फाइट सैनिटाइजर साबन दे फाइट सैनिटाइजर कैसे होना साइकिल सीना तो हम मारे साबन तो yang साबन तो नहीं kita kita ngomong तो ya Saban tu beri yang saban lagi. Ini hanya ni nak. Apa? Abo yang logo sok sang fully do. Yang logo fully. Abo kalau kalau deman naik kan nana. Hai jace. Yang kung sabay na. Yang lagi. Yang kat. Yang kita full sampai deh. Sanitizer ho dek mask sanitizer. Mask ho dek. Sabang guys, sabang teman. Apa nak kira cek tak dia apa? Sanitizer lo sanitizer. Dek, datang dek. Mask full ho jual mask. Sneha. Kamu dong bang soita. Tong Jorani coronavirus no te kaiji thams kok no te saimana bagai kok saka High Court haste hapangno Tong Jorani coronavirus no te kaiji tham kok no saimana bagai kok saka High Court haste hapangno Tripura High Court ni kerongphang okra S Kore Site kerongphang S Tola Patroni Division Bench mamla kasaka High Court ni dagi mung bai haste hapang dagi mung ni bisingno salta sakano joto kok ni firomong yafarmani High Court ni okok naimani olofono haste haponi thani saimana naika apuni logi High Court ni dorba bayap angai jongai naharjaka kerong tengkreng Shomik Debno Asalo mamla saklaya jorabo High Court haste hapani sakduktei nukung hamkrai bedeni achukphang Dr. Subhasis Deb kok rok samani a kok ronoti Advocate General Oron Kanti bomik joto kok seri naika phiaba joto kok sajakphano haste hapang tebo kaisi tham kok notei sanabagi saka High Court haste hapano aboni logi logi haste hapang coronavirus bai choba khainani bagai tamo yafrin nahanana abonotei bo kok sana saka High Court যে উত্তর ত্রিপুরায় কোভিড রোগীদের প্রকৃত সংখ্যা কত এখানে আজকে অ্যাডভোকেট জেনারেল বলেছেন যে প্রকৃত সংখ্যা হবে 413 কিন্তু হলফনামায় মুদ্রণ বিভ্রাটের জন্য এটা 3074 হয়েছে এটাকে এই সম্পর্কে স্পষ্টীকরণ দেওয়ার জন্য উচ্চ আদালত বলেছে আরেকটা বিষয় উচ্চ আদালত আজকে আদেশে উল্লেখ করেছে যে আগরতলার আইএলএস হসপিটালকে
কোভিড রোগীদের চিকিৎসার জন্য অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু হলফনামায় উচ্চ আদালত বলেছে যে স্টেট গভর্নমেন্ট নির্দিষ্ট করে বলেনি যে ম্যাক্সিমাম চার্জ, সর্বোচ্চ কতটা চার্জ নেওয়া যাবে। সেই কারণে উচ্চ আদালতকে বলেছে যে আইএলএস হসপিটালের সাথে কথা বলে সরকারকে দেখতে হবে যাতে রোগীদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে খরচের একটা ঊর্ধ্বসীমা বেঁধে দেওয়া যায়। এটা একটা জিনিস বলেছে। আর একটা জিনিস যেটা উচ্চ আদালত বলেছে যে রোগী, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এবং রোগীর আত্মীয় স্বজন তাদের মধ্যে নিরন্তর যোগাযোগকে নিশ্চিত করতে হবে। উচ্চ আদালত বলেছে যে রোগীর আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে বিশ্বাস তৈরিতে সবচেয়ে যেটা জরুরি সেটা হচ্ছে নিরন্তর যোগাযোগ, নিরন্তর তথ্য সংগ্রহ করা। কারণ উচ্চ আদালত বলেছে যে বিরাট সংখ্যক রোগী ভর্তি আছেন, তাদের মধ্যে অনেকেই বয়স্ক রোগী। তাদের কোভিড ছাড়াও অন্যান্য স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যা যেমন ডায়াবেটিস, হৃদরোগ কিংবা দুর্বল ফুসফুস কিংবা কিডনির সমস্যা এগুলো আছে। সেই কারণেই রোগীর পরিজনদের এটা নিশ্চিত করতে হবে যে তার রোগী যখন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে তাকে তার উপর ভালোভাবে নজর রাখা হচ্ছে এবং তার অন্যান্য অকোভিড অন্যান্য যে স্বাস্থ্য বিষয়গুলো আছে এটাকেও বিশেষভাবে নজরে রাখা হচ্ছে। এটা নিশ্চিত করার জন্য উচ্চ আদালত বলেছে যে যোগাযোগ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে হবে। এবং আজকে সরকার যেটা বলেছে যে আগরতলার ডেডিকেটেড কোভিড হসপিটালে একটি ডেডিকেটেড মোবাইল নাম্বার আছে, যেই মোবাইল নাম্বারে রোগীর যারা ভর্তি আছে সেই সমস্ত রোগীর আত্মীয়দের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। আজকে উচ্চ আদালত যেটা বলেছে প্রশাসন কিংবা সরকারকে বিবেচনা করে দেখতে হবে একটিমাত্র মোবাইল কানেক্টিভিটি দিয়ে দেওয়ার পরিবর্তে যাতে এখানে একটা স্পেশাল এনকোয়ারি সেল তৈরি করা যায়, যাতে করে এই এনকোয়ারি সেল থেকে 24 ঘন্টা রোগীর আত্মীয় স্বজনরা রোগীর চিকিৎসা সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য পাবে। এবং এইটা উচ্চ আদালত বলেছে এই ধরনের যে স্পেশাল এনকোয়ারি সেল এজিএমসি, জিপিবি কোভিড হসপিটালে তৈরি করা যায় তাহলে রোগীদের এবং রোগীদের আত্মীয় স্বজনের মধ্যে আত্মবিশ্বাস তৈরি করার ক্ষেত্রে এটা একটা ভূমিকা গ্রহণ করবে। সেই কারণে উচ্চ আদালত রাজ্য সরকার এই বিষয়টি বিবেচনা করে দেখার জন্য বলেছে। এবং এটাও উচ্চ আদালত বলেছে যে রাজ্য সরকার পরবর্তী যে হলফনামা দেবে সেখানে টেস্টিং প্রতিদিন গত এক সপ্তাহে প্রতিদিন কত করে কতজনকে টেস্ট করা হয়েছে, পজিটিভিটি রেট কতটা, যারা টেস্টেড হলেন, যাদের কোভিড পরীক্ষা করা হলো তাদের মধ্যে সংক্রমিত কত, অর্থাৎ পজিটিভিটি রেট কত, এবং কারেন্ট রিকভারি বর্তমানে কোভিড রোগীদের যারা চিকিৎসাধীন আছে তাদের মধ্যে সুস্থতার যে হার এটা কি, এটাও উচ্চ আদালত জানাতে বলেছেন। এবং উচ্চ আদালত আরেকটা কথা বলেছে সরকার কিংবা প্রশাসনকে বিবেচনা করে দেখতে হবে রোগীদের চিকিৎসার বিষয়ে অভিযোগ এবং পরামর্শ গ্রহণ করার একটা ব্যবস্থা করতে হবে এবং এই অভিযোগ এবং পরামর্শগুলো নিষ্পত্তিরও একটা ব্যবস্থা করতে হবে, তাহলে অনেক সমস্যার নিরসন করা যাবে। উচ্চ আদালত এই বিষয়গুলো সম্পর্কে রাজ্য সরকারকে হলফনামা দিতে বলেছে। পরবর্তী 28 তারিখে এই মামলাটা উঠবে। উচ্চ আদালত আরও বলেছে যে সেন্ট্রাল মেডিকেল টিম যে রিপোর্ট দিয়েছে সেই রিপোর্টের কপি উচ্চ আদালতের মাননীয় বিচারপতিদের নজরে আনার জন্য এই উচ্চ রিপোর্টের কপি দিতে হবে। রাজ্য সরকার এই রিপোর্টের কপি অ্যাডভোকেট জেনারেল দেবেন বলেছেন। আর আজকে যেটা উচ্চ আদালত অ্যাডভোকেট আইনজীবী শ্রমিক দেবকে এই মামলায় আদালত বান্ধব হিসেবে নিযুক্ত করেছে। মামলার ক্ষেত্রে আমি যুক্ত নই, তবু যেহেতু আপনারা আমার কাছে জানতে চেয়েছেন, আমি আদালতে আইনজীবী হিসাবে উপস্থিত ছিলাম, যেহেতু আমাদের অন্য মামলা ছিল। আমি মাননীয় ডিভিশন বেঞ্চের আদেশটা আমি লক্ষ্য করেছি। পরবর্তী সময়ে আজকে যে মাননীয় ডিভিশন বেঞ্চ যে আদেশ দিলেন সেই আদেশ পড়ার এবং দেখার সুযোগ হয়েছে। সেক্ষেত্রে আমি আপনার সংবাদ মাধ্যমকে, যেহেতু এই রাজ্যের মানুষ এই মামলা নিয়ে আগ্রহী, সেক্ষেত্রে আমি যেটা বলতে চাই, যেটুকু আমি দেখেছি, আপনারা জানেন যে মাননীয় উচ্চ আদালত বিগত 11ই সেপ্টেম্বর ত্রিপুরার কোভিড রোগীদের চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ে প্রণোদিত হয়ে একটি জনস্বার্থ মামলা গ্রহণ করেছিল। এবং সেই জনস্বার্থ মামলার ভিত্তি ছিল বিভিন্ন ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন দৈনিক সংবাদপত্র, বাংলা সংবাদপত্রে প্রকাশিত
বিভিন্ন সংবাদ। তো তাই 11ই সেপ্টেম্বর মাননীয় উচ্চ আদালতের ডিভিশন বেঞ্চ প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন মামলাটি গ্রহণ করে রাজ্য সরকারকে বলেছিল হলফনামা দিয়ে রাজ্য সরকার যাতে এই বিষয়ে সরকার উচ্চ আদালত অবহিত করে। মাননীয় উচ্চ আদালতের 11ই সেপ্টেম্বরের সিদ্ধান্ত অনুসারে, নির্দেশ অনুসারে 17ই সেপ্টেম্বর আপনার স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তা দায়িত্বজ্ঞানহীন কিছু মন্তব্য করা হয়, যেগুলো পত্রপত্রিকাও আসে। আমরা কারোর সঙ্গে, আমি বলেছি হাইকোর্টকে যে আমরা কারোর সঙ্গে কোনো কনফ্রন্টেশনে যেতে চাই না, না সংবাদপত্রের সঙ্গে, না প্রিন্ট মিডিয়ার সঙ্গে, না ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সঙ্গে, না সোশ্যাল মিডিয়ার সঙ্গে, কারোর সঙ্গে আমরা কোনো কনফ্রন্টেশনে যেতে চাই না। আমরা মনে করি প্রত্যেক মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার আছে সমালোচনা করার, কিন্তু সেই সমালোচনাটা হতে হবে গঠনমূলক, কারণ আমরা এক বিশাল বিপদের সম্মুখীন। এটাকে সবাই অত্যন্ত সিরিয়াসলি নেওয়া উচিত। এটাকে যাতে সবাই মিলে এটাকে ফাইট করতে হবে। সরকার একার কাজ না, এটা পুরা সমাজ, ইভেন হাইকোর্টেরও এটা দায়িত্ব যে এই ব্যাপারে সাহায্য করা। তো মাননীয় হাইকোর্ট আমার বক্তব্য আমার সাবমিশন শুনেছেন, এবং আমরা যেই জিনিসগুলি জানিয়েছি এগুলি সম্বন্ধে কোনো অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন নাই, বরং কিছু নতুন আরও ডিটেলস, আরও কিছু ইনফরমেশান জানতে চেয়েছেন। সেটার জন্যে 28 তারিখে ডেট ফিক্সড আছে। ওই ডেটের মধ্যে আমরা আরও বাকি যে ইনফরমেশানগুলো, যেগুলো মানে একটা ইনফরমেশান আমরা দিয়েছি, কিন্তু এর আরও ডিটেলস ওনারা জানতে চায়। আর দুটা বিষয়ে রাজ্য সরকারের কনসিডারেশনের জন্য হাইকোর্ট দিয়েছেন। দুটা বিষয়, একটা হচ্ছে যে রুগীদের সঙ্গে রুগীর আত্মীয় স্বজনের যে যোগাযোগ, তাদের দৈনন্দিন যে সমস্যাগুলো, সেগুলোর ব্যাপারে আত্মীয় স্বজনের জানা, এবং সেটা তাদের পক্ষ থেকে যে যে ব্যবস্থা করা সেটা যাতে করতে পারে, সেই জন্য যে বর্তমানে যে ব্যবস্থা আছে এটাকে আরও উন্নত করা যায় কিনা, এটার জন্য রাজ্য সরকারকে বলেছেন যে এটাকে আরেকটু উন্নত করার জন্য চেষ্টা করা। দ্যাট ইজ হেল্প ডেস্ক যেটা, বা ইনফরমেশনের জন্য যে ওই টেলিফোন যেগুলি মোবাইল টোবাইল রাখা হয়েছে, এটাকে আরেকটু ডেভেলপ করা যায় কিনা। আর একটা নতুন জিনিস বলেছে যেটা আমরা এখনও করি নাই, সেটা হচ্ছে একটা কমপ্লেন্ট রেজুলেশন সিস্টেম, যে কার কি অভাব অভিযোগ থাকলে পরে ওইখানে জানালে পরে সেটার জন্য প্রতিকার করবে সরকার। এই জিনিসগুলো আমরা রাজ্য সরকারকে করার জন্যে কোর্ট বলেছে এটা কনসিডার করার জন্যে। তো এছাড়া আইএলএস হসপিটালে যেটা একটা তলা মানে আর কি নেওয়া হয়েছে, যে সেখানে মানে প্রাইভেট হসপিটালে সেখানে যাতে চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়, তো সেইটা যে কি রেট হবে, টাকা পয়সা কি লাগবে সেখানে, সেটা সম্পর্কে এখনও ফাইনালাইজ হয়নি। কোর্ট বলেছে যেটা যাতে খুব বেশি খরচান্ত মানুষ না হতে হয়, রিজনেবল ভাবে সেইখানে যাতে রেটটা ফিক্স করা হয়, এবং সেইখানে ব্যবস্থা দিয়ে যেটা করার বাকি আছে সেগুলো করতে। আর হচ্ছে would like to study continuous communication, এটাই মোটামুটি সেন্টার ফর কল রিসিভিং কমপ্লেন্টস। হ্যাঁ, ঠিক আছে। অক্সিজেন নিয়ে এটা আছে, মানে কি কি আমাদের স্টকে আছে এটা জানতে চাইছিল, এটা আমরা জানাই দিছি, এবং এই ব্যাপারে কিছু বলে নাই,
সেখানে অক্সিজেন সম্পর্কে আপনার আমাদের অক্সিজেন সিলিন্ডার সম্বন্ধে জানতে চাইছিল। রাজ্য সরকার করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন বা কিভাবে এই মহামারীকে রোধ করার জন্য প্রচেষ্টা করছেন এই সম্পর্কে জানতে চেয়ে 8টা প্রশ্নমালা দিয়েছিলেন মাননীয় হাইকোর্ট এবং এফিডেভিট দিতে বলেছিলেন। আমরা রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে গতকাল আমরা এগুলোর উত্তর আমরা দিয়েছি। আজ ডিভিশন বেঞ্চে অনারেবল চিফ জাস্টিস এবং অনারেবল জাস্টিস এস তলাপাত্র ছিলেন, সেখানে শুনানি হয় এবং আমাদের যে রিপোর্ট, আমাদের যে ব্যবস্থাপনা আমরা যা করেছি এগুলি সব উনি জেনেছেন এবং সমস্ত আমরা বলেছি যে কেন্দ্রীয় সরকার যে এপ্রিল মাসে আমাদের কাছে যে সার্কুলার পাঠিয়েছে তার অনেক আগে জানুয়ারি মাস থেকেই আমরা প্রস্তুতি নিচ্ছি করোনা ভাইরাস মোকাবেলা করার জন্য। সেই সমস্ত ডকুমেন্ট আমরা দাখিল করেছি এবং সময় হইতে সময়ান্তরে আমরা যে হাসপাতাল এবং সেন্টার 3 রকমের মানে চিকিৎসা ব্যবস্থা আছে। একটা হচ্ছে হসপিটাল, একটা হচ্ছে আর বাকি সেন্টার আছে 2 রকমের। তো মোট 25টা আছে সারা রাজ্যে। এর মধ্যে জিবি হসপিটাল যেটা এজিএমসি অ্যান্ড জিবিপি, এখানে হচ্ছে হসপিটাল, কোভিড হসপিটাল। তো সেখানে কি কি ব্যবস্থা আমরা এ পর্যন্ত নিয়েছি, কিভাবে আমরা রোগীদের মোকাবেলা করছি, রোগীর সংখ্যা বাড়ছে, আমরা সিট বাড়াচ্ছি এবং বর্তমানে একটা কেন্দ্রীয় টিম এসছে, এসে তারাও দেখেছেন এবং তাদের থেকে প্রাথমিকভাবে আমরা যে অপিনিয়ন পেয়েছি সেটাও আমরা অনারেবল হাইকোর্টকে আমরা জানিয়েছি। সেটা হচ্ছে যে ত্রিপুরা রাজ্যে যেরকমভাবে মাস্ক যেরকম মানে ব্যবহার করা দরকার ছিল সেরকমভাবে সব মানুষ মাস্কের প্রয়োগ করছে না এবং সোশ্যাল ডিস্টেন্স যেটা মানা দরকার সেটাও মানছে না, যার কারণে রোগটা বাড়ছে এবং আরও এই জন্য বাড়ছে বা মারা যাচ্ছে। সেটা হচ্ছে যে রোগী যখন আক্রমণ হলো তারপরে হয় টেস্ট করে না অথবা চিকিৎসা করে না, অথবা একদম অন্তিম মুহূর্তে যখন আর তাকে চিকিৎসা করে আর সুস্থ করার কোনো সুযোগ থাকে না সেই মুহূর্তে হাসপাতালে যায়। আমরা রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে বলেছি যে কিছু প্যানিক সৃষ্টি করা হয়েছে বিভিন্ন মহল থেকে। এই প্যানিকের কারণে মানুষ একটা ভীতি এই অসুখ সম্পর্কে জন্মগ্রহণ করেছে। প্রথম দিকে এমনকি যার নিজের বাড়িতেও কেউ থাকতে পারতো না, পাড়ার লোকেরা বাধা দিত যে তার সন্দেহমূলক যে কোয়ারেন্টাইনেও বাড়িতে থাকতে পারতো না, এরকম অবস্থা ছিল। আপনারা জানেন এই ঘটনাগুলো। তারপরে আমরা বলেছি এরপরে ধীরে ধীরে অবস্থার অনেক উন্নতি আমরা করেছি। এমনকি আমরা যে সমস্ত লোক মারা যেত তাদেরকে শ্মশানে দাহ করা যেত না, এরকম রেজিস্ট্যান্স আসছে পাবলিক থেকে, এখন আর সেগুলো নেই। এবং বাড়িতে হোম আইসোলেশন তো আগে দেওয়াই যেত না, প্রশ্নই ছিল না, এখন হোম আইসোলেশন পর্যন্ত আমরা দিতে পারছি।
তো এটা অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে আসছে, কিন্তু কিছু অপপ্রচারের জন্য, যেমন জিবি হাসপাতাল সম্পর্কে বিভিন্ন মন্তব্য যেটা করা হচ্ছে যে ওই হাসপাতালে গেলে রোগী মারা যেতে পারে, ওই হাসপাতালটা একটা নরক, তার কিছু নাই। চিকিৎসা ব্যবস্থা যথেষ্ট ভালো আছে, কিন্তু কেউ যদি যথাসময়ে হাসপাতালে, যেখানে হাসপাতালে তার চিকিৎসা করা দরকার সেখানে না যায়, তাহলে তো মানে ক্ষতি, তাহলে তো মানে ওই রুগীকে বাঁচানো যায় না পরে। আচ্ছা, এখানে অক্সিজেন সিলিন্ডার কোর্ট জানতে চাইছিল কতটা আছে। আমরা জানিয়ে দিয়েছি 1165 অক্সিজেন সিলিন্ডার আছে, আর 600 অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটর আছে স্টেটে। 23টা মানে ইয়ে আছে, ওই ভেন্টিলেটার্স আছে। তো আমাদের আরেকটা জিনিস জানতে চাইছিল, এটা সম্বন্ধে কোনো পত্রিকা অনেক সময় দেখেছি কিছু লিখে, সেটা হচ্ছে আপনার সেটা হচ্ছে 7,495 জন রোগী ছিল। আর একটা জিনিস হচ্ছে বলি আপনার, এটা Haino hai lai thangai Jibru September Salmari go Abisram ni bro resettlement ni jaga thaino te memorandum bijamono bro songrama omtho bai bro Chaudhary omtho chaya sajamon te press meet khlaika coffee roka bro songrama omtho Buro Sungroma Omthoni Ungi Daragang Moil Officio Joto NGO Te Monocholang Tini Chaudhary Karbai Rongo Ringi Koklam Salakya Aro Koklam Salamani Yagolo Buro Sungrom Omtho Central Committee ni Vice President Saka Laithana September Jibri Salmare Shalo North Hankoni DM Officio Memorandum Rothani Wo Musha Sima Kare Abno Kare JFX Signature Raja Khate Lekha Mai Rongo Shayawo Signature Nanai Borongno Dati Datino DM Officio Thangi Memorandum Rosnana ne bagi koikya hayake baskane chalo tebe yapri karak sejana hini shaka Chaudhary thoro no je muhaya khemo abon tuye kya prasmi chung kheleni ke thanai chui dotar yo je Chaudhary mungriye Vice Chaudhary Secretary are hiya je Secretary ye DM thiyo SDM thiyo je memorandum riamo tinio khe chung je abo rine rono keha kela ho ye chung Dargang Moyal ni office wo brono la ye chung sunglai ya bro janjani sanang lai ha aile angle siya angle mungporiya angle suipo siya ang secretary mo pakrui abadi khin ma kya knoi je bro sana ha ba brown chung press meet wo social media brown kau pho saria tinio khumi je tawa chuno podnam khema khe bro sungroman thoro Chaudhary thoro ari tini bro sapiha je soi signature mari nei ro keha Mizoram ni phainai keha leader bini mungke Philip hi o bro polisi rimo bro mung sarimo bung bai bodi ke suidi hiye suidi amse bung se ba kagos potro bo ready kheo inke bung bai se jonole Dharmanagor DM office o tinang ye bole khajo mari nai are hiye site na kai o chunole chule bu engraji type khemo bum chia sibusniya ar khengbo ye chule moasia chune tina ha aro memorandum submit kethiyo chuno tina ha Chuno sai buje dio bole para tuise nei se bo parale tong thauya borole no bang thai ko hamya jaga je sorkari chuno phunurimo inke ubotre kuna para ose chune aro se tong thoma aro se ha jaga kaham aro tuise nei hiye suimse bo kuno abo arke rota tong dia ko ni ye se ma ko ya ari ye brono porisiriye tina ke bro thaya memorandum submit kethiya bro bai dong ya thanglai jaha ari hiye tinio Bro Chaudhary thoro tongo Haphai Chaudhary tongo ke haphai ni yausung tongo haphai ni
सेक्रेटारि तो YBA नि प्रेसिडेंट तो जतनि बिसखाङोब्रा बकाव साहा के तिनियो ब ब्रु संग्रमा थरदे चौधरी स्नामफिये बरब्रा न मिजोराम फाइने रन रता तुंथो आरो हिये चुंदे बुद्धि खिये ब्रन थुये खेफि तुम देखलाय ना जे केहा लीडर फिलिप याने बुंदेस नामये बरव तैदुलिये मेमोरेंडम रिपिट बारे बारे के खादु खनो येमा सावो जाते ब्रु चौधरी थरन ब्रु संग्रमा थरन बडि खिये सामु हामयामा तामी जुक्ति हामयामा चों सामिये जाते त्रे ताहिथो आरो ये जदि हिंसा तो हिंके जोंगना आबनि प्रतिबाद त्रे त्रे फचो माखेलेन को तोनाय नंगो ये जे बुल सामु तानाय केहानि काउ खनाये केहानि जुक्ति न खनाये सामु तांलायहा ब्राउ सबाय जुक्ति रिया आबो ब्रुनो साखाय रिये आबुनो तोये मेमोरेंडम ब्राउ उद्र खेनि उंथो आरो ये ब्रु चौधरी थर ब्रु संग्रमा थर के बकाव सावो बदिनमा सामु हामया जाते ता तांलायथ बदिनमा सामु हामया तांये केहा चिनि समाज नीति ब्रु चौधरी थरले NGO या कोनो संस्था या समाज नीति रसे समाज केनेर विचार केनेर क्लाउनो सासोये बारानो माइचुये नाये तंने रसे ब्राउन साखाओ जे कोनो NGO फ आबोदिके अनाथ सुसु यामानि क्लियर के सिया मानि किए हठात के बदि किए साये बदनाम खेनि तांथो आरो जतनि थियां कौमाक जायो आंबो ये बनि समस्यानो समाधान केनै जों सम्पूर्ण ब्रु चौधरी थ एवं संग्रामान थ ओये जत्त हुग्रार जों चाब्रियो बा दायित्व प्राप्त रिहा बंबनो सल्यूशन खेफाइनिथ जेथिं दंफ बनो ब मेमोरेंडम जे रिमनो बनो सल्यूशन तिनि ख्राय खेफाइनिये माहियो ब केहा तिनि ताकु मिजोरामनि फाइनाय केहा नेता केहा लीडर जे फिलिप रियां हियानैनो बिनि साकावा जों ब्रु संग्रामा थनुये ब्रु चौधरी थनुये आं तिनि सेन्ट्रेलनि एकजन भाइस प्रेसिडेंट हिसाबियो आं बकावनो साइनो बरव पाइरिहा Abni logi wono dargang hapai Chaudhary Boshaga dophawo tongko somrok sijoi gya nuksoi gya wansoi gya borok tei mungsa siawe buru সংগ্রামো উমথনো কক হামিয়া সাবে কক সিউজা মানব কয়খ্যা অব হাইকে মংসা সিয়া কগিয়া কক সিউজা মাচায়া হনৈ पारापारानि चौधरी कारबारी आके क्रेक्रे संगठननि तंनाय प्रेसिडेंट भाइस प्रेसिडेंट आके सारा त्रिपुरा घटना सत्य प्रमाण अभाव अंग कारण खेतमा अनेक जन चौधरी हिंखे ब्रु संग्रामा चौधरी थया ताकुर एवं ब्रु चौधरी थया जिने अनेकटा पारा पाराव आदिम चौधरी हि तो अल चौधरी हि तो अवश्य अब जागाव अंखना आरो फचुं खाजा खिए तदন্ত खिए खे नाइमी किन्तु सत्यकारे अब चौधरी राव गेहा फ अब रिजल्यूशन सैथिय सय साक्षर खेमक्रय आइनस्टाइस कांकाव साथां फुव ब्राउ क्लाक थांलो साव जों क्रहा जों देराहा जों आरो पुनो चौधरी फौया पुनो भाइस चौधरी फौया पुनो सेक्रेटारि फौया हिया ब्राउ निजे इच्छाव शिकार उक्ति उनामत हिबा आं बनो बनो हिया आइची माइनो कौसौ आं सिन जारा गंबाराव नासौ यामानि जंसौ यामानि त्रे केहा न त्रे केहा तुक तातुस मुइसिदे मुइखिए उंलाय म तिनि लासि जों सिलायाखौ तिनि लासि जों खाफां बिचार खेलानि सियाखौ जों खाफाङाव दफा बाय दफा माया तंले मासे रुंसे रुयाखौ खेवमि आं सानिथाव आकेव चिनि बदिखे नंलाय पायो तिनि लासि फ सिखना हिमासे अनेकटा बदिखे बुलखे जों हिलाय पाय तंखौ खें तंबाय जारा क्रनाय ताकुरनो फ
आं जेता सा थांग थाइबा थाइजियो थाहा थाइनले प्रमाण तखना हिए बिनि खाफांग आगामी दिन बदिरनो जों साये सायामानि जेम थौ फं तो थौ जों रेखे जातीय कौ थांग लेमेनाय जातीय लामथांग लेमेनाय जों रेखे थालाय तमेनाय आबदिरनो से जों गाहामा खिए दिनां लाइमे नहियां आसाखियो केमी अनेकता साखे बारी दुखित ब्रो संग्रमा चौधरी थोनी साखावा एक्शन लानायफो मा लानायफो आबचिनि कौरु बखेत मा हिनाय आम पामदे अराइन देखे कौ सामरा बिराट अन्नाय आबचिनि भारत बछर आइन जेटा तंगनि माध्यमे अंखे केहा संगठन वारनि रिये कौ सामा बिराट बिराट बोल ओ आबो निजेर निजेर ओंयनो आं साक्रहा आं देरा हिए बुंफ ओद्र खेलानि औथौ हिए आं देरगां हाफाइ चौधरी ओंये उनफ जे सानाय आं बोले हिया बो संगठननि कौ फसाया आं जाराचिनि ताकु साक्रफ सादेराफ बिनि निजेर बिनि खाफांव बुं जंख्लाये बुं ओद्र खेनि औथौ हिए आशा आकांक्षा खिए दिनिबो आं ककमा सामनो खना पाये जत बारी बारी खिए कौ बैदो जेता कौ सा बोले जों संबा संदो उयामानि एकजुट किए सामुं तंगलेनाय हिए आशा आकांक्षा खिए जतन खुलुमुया फैये आइनि ककमा रौन पारिहा जतन हामबाय उरि हामपारानि कारबारि बसागा ओ मेम्ब्रन दबो बिनि मुंगो साबबा सिंगासा रेखा सावि मालिया सागबातां सिंगासा रमाकरि हनि बसागा गाव आबुखे आले आइ मुखे बसम्बुरा उरि हामपारानि के बाइसुद्रि आले आबले खारिबो सिजाया बरादिमो सिजाया आले आइ सुइ दस्तले उफाने पपनाय सिया के बाय गुसे निबो आके मुसुसि बायदे ओ मातुसुसि बायदे ओ ये खनाये बेके ओना थबा बेके आके जेमे मन मुसुइ बाके मता बन्ना खिपि तने मिनाबा आरो हिए आं माहियो तेलाने कक बाके गय तेले माबो सियाना अबो हायके नक बाराय गामिनि कोयला जय रियां भाइस चेयरमैन मुंगुइबो तंग हनै ओ मेम्ब्रन दमो सावि मानखा आबुनि बागनो कुबि कक्तामो सायमानानि बागै बुरो सुंग्रंमो उमथबाय रिंजागमानि यागुलो साका सागबाय थां ओ मेम्ब्रन दनो सिंगासर माकरि हनै तालनि उपारे बारा भाइस चेयरमैन चाचा थे जनगण प्रतिनिधि बिमा तोंदा के बा मैं की लेखा प्लान बाबू लेखा पर मैं सब फिर बुझियो या ताम बुता या के सिया ता के नि बुप्लाई तो गन बिबिन तो के ते सब सिया तां ता के या पि साम से ना जाओ के अते बरा अपना साने ले बन मोहा निर्मुतमा कोइला जो हैं कोइला जो नुन दस्तरिन दे एरिया दे हां एरिया नुन सोइरिया रिया आं सिसिग्रा के बाजार फैलाय खना तो के पाउन आसुनो के बुरो सुंग्रंमा उमथने आदं सागा मनो सल्यांते एडिसि विलेज अफ मिजोरामनि बुरो रिसेटलमेंट तंथाय जागनो दुइ मेम्ब्रन रजांमावो कुनु मिजोरामनि बररंग तनिया हनमाने ककरै तै ओ मेम्ब्रन थानिबो बुरो संग्रामा उमथनो माजारमान चाजागिया हनिबो सागा बांको चिनि 8 नम्बर दाबियो दंमो जोंचिनि संग्रामा पूजा एवं चौधरी सम्मेलन जे थांनाय बसियो उपमुख्यमंत्री चिनि 8 नम्बर दाबी अब 12 दफा दाबियो 8 नम्बर दाबिनो ताकु सरना थिरावनो त्रिपुराव बंदोबस्त मारिनाय हे दाबी केमा अब उपमुख्यमंत्री जिष्णु बेफोर मानथियो अब दाबी पुरानो हाय जों खाका दं आबरो से किसु अंशब्रो मियाखि मनुसुलिं ताव जे जागा जाया ये सालाये जागा तुइसे मासे प्रो लाये आरो तुया पोंनि त्रे कावबो ये थंगो आबरो द सामाय फि तनाय केबो संग्रमा चौधरी थराव केमो तिनियो प्रेस मिट अनुखना अब क्लाक थाम सा थानाय राव ब्रो मुहाबो सिया रुंया
इंराजी बायसे मुखसनिया बांला खुनु रकम मुंसै मैद्रि उनायराव ब्राउन थियो सुइसिकना चारलाये अब दुस माइ फितों दसा माइ फितों अब तिनियो रुथा संलायनाय फिखे अब आसल सुइसिकना चाराव मुं दंनायराव क्लाथां क्लाब्रै बायसे पा नि सिगनाचारब्राव सुइबाय हा जों थंनि टाइमखौ प्रेस मिट अनुखना बा क्लाथां सानायराव ब्रावले न उस दङ सामुं दं मके बुसातनाला बाजार दङ सामुं दङ के बोदेखे 2 नम्बर सामुं दांगे बदनाम रताय म के टाइमखौ क्लाथां माबा प्रेस मिट खेमनुखना मिया कियो संग्रामा चौधरी तो दाई नन रिलिजियस नन पॉलिटिकल्स हिंगो ये मिया की media wakau tinai takuro abo ba bo শরণার্থী ন তৈনি থাংথিয়া বা রাজনৈতিক বাইখম দে ধর্ম বাইখম দে abo non religious non political siya je kauti samo boro শরণার্থী ন তৈনাই তৈনাই থিয়া বা সংগ্রামা চৌধুরী তো বা কুসক্রই abo to সগসি তো চৌধুরী রাওসে क्या আপনি তো নাম अब संग्रामा चौधरी थोनी आवतानी हाथार सगुसी तो चौधरी अब सामनो से संग्रामा चौधरी थो ये कुल भी तो नहीं तो तीन ब्रू तो पूरा अंगी सीथा ये रंथा ये नाइसुक खा ये कौनो संग्रामा चौधरी थो भाई कुनो अब संपर्क क्रय अब सगुसी तो चौधरी रावसे कয়েকজন सिगनाचार दङ क्या नकल सिगनाचार खेने राखेबो ब्रावले संग्रामा नो ब्राव फर्म फिलआप खेफायो हनारि आम फ्राव हिमा ब्राव लाबाले सिरुया नो अस्तों सातनाला बाजार दं सामुंता मोसे आब खेमी बो जे नाय तंनाय र खना तंनाय र नराव खचं नायदि स्पचाया आरमनि जुंबा टाइमखौ सालायदों बीएस को फो ब्रू ब्रू संग्रामा चौधरी तो फो ब्रू वाईबी फो ब्रू खेमलाय तंती त्रे कैनो त्रेस एकता संगठन बाद हापांग त्रिपुरा हापांग मिजोराम हापांग बोबाग्रा खुबै बुरु दै मिजो मथाने आदौरं थांजा आसो लायै मिजोरामनि फाइने बुरु हदानि लोकरंनि रिसेटलमेन्टनि कक सलायजा फिया आजरनि सिमि मुसाया मुसा केसिकेरें उमनि तापसो जरा पाया खन तांगै आबुनि फेरतामो ताबु बसुमगो कसाजा कबनो तबो थाइसु बुफां गायके थाइसु आजायनाय थायनाय थाइसु गाय थाइलिं आजायमानिया थाइमानिया बुमा बुफानि दमबं चामं बोसाराव जराय जरामनो याप्रि मारि दंबो सुरुंगो हिमानि कायसा गोथां याकुमो दिनि लोगरंनि थाने कबनो तंगो थाइसु बुफां गायके थाइसु आजायनाय थायनाय थाइसु बुफां गायै थालिक थाइमाया आजायमाया बुमा बुफानि दमबं चामं बोसाराव जराय जरामनो याप्रि मारि दंबो सुरुंगो हिमानि कायसा गोथां याकुमो दिनि लोगरंनि थानिबो बुफानो तानि बुथारि खारजा पाल्टो जमातिया मानजाखा स्रांचाति कब्र कक्तमा चिनानि टीम खलाबो अंकुरे कक्तमा थुमाने जरावो मुंगिया कामी बासखरा 36 माइल फरेस्ट पार्क गानावो मानजागैखा पाल्टो जमातिया साविमानखा पाल्टो जमातियानि बुमा हेमा मालिते बर्मा बुथारजाने मनोरंजन जमातियानि हिक अखरा हनै आगिवो कुबुन बोरेबाय चसमाय तंगै हिक अखरा हेमा मालिते बर्मानो बु तक सातक पितक खलाय हनिबो साविमानखा पाल्टुनि बुमा हेमा मालिनो बुसाय मनोरंजन बुथार खा हनिबो साविमानखा सावि खनारका पाल्टुनि मैकत आजरवा पुलिस बाय रमजागै बिसिनि आलंगबो दाजाखा ताबुक थने मनोरंजन जमातिया आगिवो तामरो पातुइ थांका थुंबु पुराय सावि खनारका पाल्टुनि तयकत कौथुमनि बसकांगो साविमानखा पाल्टु सराय फुरो बुफानि यागनो बुमानो बुथार जागमानि नुखा आफ्रो सरायबा मुसा खलाय मालिया फिया आजरवा समायतामा तंफु तरखे बुफाना बुथानाय हनै आ 30 बायनो बुफाना बुथामानि कक ताबु सावि खनारका पाल्टुनि मैकत जेल काखा जेल दाला दादा खा दादा फानसे ओ बुसाला सेरायबा कुनु खायमिया ताखा खाय बुथा जाखाता सेखाम नाक्तै नागै आने हानौजोक साग्लाम हरखांबाखा आपिके थैयो माने नोंसांनाय माने कि अबदा जे ताबु ओ तिनि जे थैनाय ओ जे पल्टु ने बिनि बुफा ओ पल्टु ने बुफा गिबो बिहिनो
মানে ববো হাইকে কাদুলই মানে যে বুথার তাবো বন সাজাক ব আফ্রো কোনো সাজায় একা পুলিশ বড় রমখা ধই মালাইলিয়া অলখাই তো বরম জাখা কয় বছর জেল চাকাও তিরি থইনে বড় গাগি 2 বছর না তা হিসাব না যায় 2 বছর বম জাখা নিখান ngay tini khai bobo hai rok ngai bo bu phabai mane bo sab bolai bo dike bo bobo hai nanga salje mana bole abo khai bo bo dike bo agi bo bis ka lai kha sai male age ki pon bumar buthar mani in butharo bo tabo o buma buthar jak furga bo serai phan pa ya ang tor gara na nei no ka boi khar si mathang man ko muk khar si mathang ku bu phabai bujang na lai kon ba chang khai mana ngai tabo khai nin no ko phai to mane kok bo ta kha no ko sok pa cha mo बुमाना बुथार माने बागिदा तोरे बुफाना बुथार का एबाखे बुफा बोशा वाला लाई या आरे लाई दा ताने बुथार जाका शासुगि माया खोन फिया खारे तय कतनि नगो सगि माने या गलो मुंगिया कामी पीएस कक्तो माहरे ओसी दरबजो इरियां नि तोदुल मंगबाय रोमितलां जाका मुंगिया कामी थाना व पालतु जमातिया हाबांनि बेजों रायदा केरं राखगिया फनके माजार रजांनाय सिगांनि सिमनो साख्लायजों मास्क थुबियावै नंनिता अंकरि हिनै अंकरि पुलिस बाय माजाखके फानमार नागिने साजां माने हाबांनि फिनजां रायदा केरं राखगिया हांगाके माजार रजांनाय सिगांनि सिमनो साख्लायजों मास्क थुबियावै नंनिता अंकरि अंकरि पुलिस बाय माजाखे फानमार नाय माजरा मांजांनाय हाइपनो खा कतर लुकुरो किरियावै नंनि अंकरलायो ते मास्क थुलाया हाइने बागे त्रिपुरा हास्तेवो कोरोना मांजांनाय ते फिनाय बेलेन बागे तंखा आबनो कासने बागे सेप्टेम्बर 18 ते 19 सालमारिवो हापां मार्क्स एनफोर्समेंट दे साखला देखा ते हास्तेनि जुदा जुदा आमसायो पाला जगु बतंगो तिनि सेप्टेम्बर चिचुको सालमारि एनफोर्समेंट रिपीट तिनि सेप्टेम्बर चिचुको सालमारिवो मार्क्स एनफोर्समेंट दे नि पाथाक साल और सालोबो लुकुरनो शमोना ने बागे ते मार्क्स थुबिया रंग माजाना ने बागे खय हांगरनि আগরতলা কমরপুর লাহার কতর চাম্পা হাওয়ার পিএস ने तुदुल मुंबाई पासाइबारी हातिवो मार्क्स थुबिया रंग रमजाखा ताई फाइन फिनजाका आबनो करे আগরতলা कमरपुर लाहार पासाइबारीवो मालखुं ताई बाइक ति थांगासो खाय रंग मार्क्स थुबिया जेरै नायजाखा ताई थुबिया माजाखा फाइन फिनजाका आबनो करे सिचामो कोब गुजार जाखा 18 ते 19 सालमारि रोमि मार्क्स एनफोर्समेंट दे पाला जगु तंगो त्रिपुरा हास्ते मारुनो आबनो रगिना चाम्पाहर पीएस ने पुलिस सागा मार्क्स गरे मानजाखे चालान फिनजागो नै आबनो कारिबो हातिबो बरो गोबां तंगो मार्क्स गरे अंखरमाने बेलेन चाया हने सागा मिया ने हाइना मिया 18 तारिख 19 तारिख मिया ने हाइना प्रत्येक फरकसा मार्क्स सारा कोनो मुवमेंट खाइयागा परनो सं आटक खाइयो कोई जोदा के मार्क्स नि स्पेशल ड्राइव मार्क्स नि को कम्पाउंड चालान को खाइ पंगनो स्लिपरि 200 टाका ना हरो गाहाय नहायतेसा पाइथिबो कक्सुम जे ताबुक गोबांमा जागाराको कामि आमसायरको जे तंनाय बरनो बहाय नंनि बुखातै मेसेज खालायनानै मुसुंगा बरनो ताम कबर सनानै मुसुं जतो हास्ते बाहाय बरनो विशेष करे बाजाराव अंकाय बरक गैदरिंग दिसिब्ला पारा रगंग तासे गैदरिंग यारो को फोन थेबना नांगो माने ओपन मार्क सारा गुरुखो जाया नग बिसिं रगो तंग माने अबरक तो तंग कोन हिया बाजार हाथेव जता बरक गोबां जागावो मार्क सारा अको खांगा दंनो सं 200 टाका फाइन के स्पेशल ड्राइव ने निसिनि मिया बाय तब त जों सिगां रगो लाइथांजाक सालागो सुनुखा तालागो सुनुखा जे गोबांमा कोरोना भाइरास एबा कोभिड-19 मा जबि थै दङ ताबो गोबांमा आगिनि थेके ताबुक ताबो गोबां खाय कोरोना पजिटिभ ओङै दङ गाबनि यागलो सिगाङो गोबांमा बरफ एलार्ट दङ बा हजाबो दङ ताबुक तामि बागि अमहाय जे गोबांमा हातिरगो बो सोशल डिस्टेंस करे एबा मास्क थुबिया अमो बहाय स्टेप ना हरके तंको सुं तंहाय बरफनो अमहाय सिचुएसन बरफ अमहाय आगे 100 टाका तार माने अब दान खातिनो अमन परे लकडाउन अब फ्री माने परे मने के तामो ताई कुनुं लाख किन्तु यांगले बार मेसाके बारि जि दङ गाबनो बरं आगिनि 100 टाका ओ के बिसि साक नांते ताबो 200 खायखा ते किसा साक नांनानै माने योको बागै किनानै बागै सदर गंनान बागै आम बागै 200 टाका हाई अथॉरिटी होइतेन अब साखलायजा बाकी म सालनै बा 18 19 बा सा साबे फासा सिमिदा अम हाइक्लाय क्राक जे मार्क्स नि क्राक फाइन हारजान मुखायना
18 তারিখ বাই 19 তারিখ পর্যন্ত স্পেশাল ড্রাইভ নিয়ে আবো মাছ নিয়ে 200 টাকা আবন পরে বসং টাননাই আবন পরে বসং বাজার রগাও গুড়ি গুড়ি টাননাইটা Agibo kok rasa khalai phan phinjago tabo kok noida ke phan phinjagi tongo lukurang thanibo হাসিনি মন্ত্রীসকরা ইমাংনো মুক্তাং খাইনানি বাগৈ হাসতে হাবনি বখাতে যত নাংমানি সুকে সামং বুখাং খাইজাগৈ দङ হাস্তিনি মন্ত্রী অকরা ইমাংনো মুক্তাং খাইনানি বাগৈ হাসিনি হাপাংনি বুখাতে যত নাংমানি সু সামং বুথাং ইয়াগনাই দङ হাস্তিনি মন্ত্রী অকরা 2018 বিশ্ব চংমারি বুথাই মানমানি ইয়াগ্র ব মন্ত্রী তংমা জরাব হাসিনি সিকলা বেকারকনা হাইনো নগ আচগৈ তা তংথং মংসে মংসা সামং বাই গদারে তংথং আজিমনি লামা নাইতগৈ সাকনি ইয়াখमै বসাই মান অংথং আবনি বাগৈনি চাছারা আগরতলা 34 নাম্বার ওয়ার্ড नि बुखाक्ति बानिया थोंना ट्रेड लाइसेंस बागै रिजाका आबनि दगो जे बेकार लोना खातै बरकनि बागै कयमं रिमानो बरकनो बचुबा चरि जगने हनि साका अकग्रकनो तै काउन्सिल कक्तुना साका बेकार तंना बरकनि याकुं बायनो बसै मानथुं आजिमनि लामानि बिसिनथि आबनि बागै हापांनि बुखाक्ति जुदा सेबसाब रिजागै दंगो हनै बरकनो আজকে আপনার এলাকার যারা মানে ব্যবসা বাণিজ্য করে মানে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী তারা স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য ত্রিপুরা সরকারের পক্ষ থেকে আগরতলা পৌর নিগমের উদ্যোগে আজকে আমরা একটা টেলিভিশন শিবির করেছি তৎসঙ্গে আজকে এসসি এসটি ওবিসি মাইনরিটির থেকে মানে লোন পাওয়ার ব্যাপারে আজকে আপনারা একটা উদ্যোগ নিয়েছি যে কীভাবে লোন মানে পেতে হবে বা সামনের দিনে এলাকার যারা যুবক ভাইরা আছে বা যারা ব্যবসা বাণিজ্য করে তাদেরকে আমরা স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য আজকে এই আয়োজনটা করেছি। কতজনটা ট্রেড লাইসেন্স আজকে এখন পর্যন্ত তো বা 100 অ্যাভাব হয়ে গেছে। কি কি বিষয়ে ট্রেড লাইসেন্সগুলি মানে কি কি বিজনেসের? ওই তো মানে গ্রোসারি, তারপরে গ্রোসারি আইটেম আছে, তারপরে আছে মানে টেলারিং, তারপরে আছে পার্লার, টিফিনের দোকান, মানে টি স্টল। কিরকম সারা পাচ্ছে? হ্যাঁ, খুব মানে বিশাল বড় ভালো সারা পাচ্ছি। আপনার পরিচয়টা দেবেন? আমার পরিচয়, আমি ওয়ার্ড সেক্রেটারি, আমার নাম আশিস চৌধুরী। হ্যাঁ, কত নম্বর ওয়ার্ড? ওয়ার্ড নাম্বার 34। 34 নাম্বার ওয়ার্ড नि बानिया चिकन थंनाय रौ इंटरटेशन बागै रिखे बरकनो बेकारकनो दोन रिबय बरकनो आजिमुं रिनानि बागै जे सामुं बतन यागनाय दङ आबो हाइकेनो बरकनो चिकन बानिया खायनानि बागै दोन रिजेक्ट हनि साका